ተናባኻቱም ኢና ክንምልሳታ ዓድል ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ርእቶ ሕቶ እዚ ከም ዳዓንተ ወይ ክብለ ዝፈተንኩ ከም ሰዋና እውን ከም ሰሙያ እውን ናይዚ ጉዳይ እዚ ሰዋና ኢና ብቐንዱ ዘሎ ሰብ ባዕል ዋና እዩ እቲ ሞያ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝኸውን ስለዚ ተዕላማት ዝተነገረ እዩ ኣብ ፀገም ኣለና ኣብ ሓደጋ ኣለና ካብ ሓደጋ ንምውፃእ ካብ ፀገም ንምውፃእ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ድሕንነቱ ሉላውነቱን መሰል ዓርሰ ውሳንኡን ከረጋግፅ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩለ መዳይ ቃልሲ ዕውት ኮይኑ ክወፅእ ንምኽኣል እዩ በዚ ሰላም እውን ክተምፅእ እንተኮይንካ ከምዚኦም ዝበሉ ውድብ ኢልካ ፀቕጢ ክትፈጥር ኣለካ እዋናውን ትክክለኛን እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ንሕና ተጋሩ ንዘመናት ኣብ መረበትና ዝፀናሕና ኢና ኣብ መረበትና እናሃለና ዘርኢ ምፅናት ተፈፂሙልና እዚ ዘርኢ ምፅናት እዚ ክዕፀፍ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንምግባር ዝከኣል ኩሉ ዓይነት ነፍሰ ምክልኻል ምግባር ሕጋዊ እውን እዩ ኣብ ሕጊ ኣይሞተዋይ ተጋዳይ ዝበሃል እኳ ዘሎ ንውልቀ ሰብ እንኳን ከም ዓድን ከም ህዝብን ስለዚ ብናይ ሕጊ ቋንቋ እዩ ቀሪቡ ክኸውን ዝኽእል ዘይንውር ዝብል ትተፈፀመልና እዩ ዘይንውር እምበር ነፍሰ ምክልኻል ዘኽእሉ ኩሎም ዓይነት ኣማራፅታት ምግባርና ንውር ምዃኑ ክስመረሉ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ኣብ ዓለም ከምቶም ዝጠፍኡ ክንጠፍእ የብልናን ወይ ከም ገሊኦም ዓድታት ተበቲና እንደገና ዓዲ ክንከውን ክንፅበ የብልናን ቅድሚ ምጥፋእና ወይ ከዓ ቅድሚ ምብታና ዘኽእል ከም ዓዲ ዘፅንሕ ከም ህዝቢ ዘፅንሕ ኩሉ ዓይነት መማረፂ ምውሳድ ክቕፅል እዩ ዘለዎ ኣብዚ እውን ደው ክብል ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዐንን ሕዚ ብኣንጻር እቲ መኸተ ተወሲዱ ኣሎ ምስ መኸተ ጥራሕ ወታደራዊ ኣይኮነን መኸተ ቁጠባዊ እውን እዩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናፅ እውን እዩ ካልኦት ማዕቀፋት እውን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዝሓዘ ባህር ኣለዎ መኸተ ንባዕሉ ኣብዚ ኣትኪሩ ዘሎ ከም መኸተ ኢሉ ወሲድዎ ዘሎ ትነፍሰ ምሕላው ጥራሕ ተቐጥታ ቀጥታዊ ሞት እትምልከት ንምቕራይ ዝተኣወጀ ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ ቁጠባና ኣብ ኣዋጅ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ፖሊሲታት እውን ክህልውና ኣለዎም ከም ተጋሩ ዘፅንሐና ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ከም ተጋሩ ዘፅንሐና ናይ ፀጥታ ፖሊሲ ከም ተጋሩ ዘፅንሐና ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ጉዳይና ፖሊሲታት ንሓቆፈ ክኸይድ እዩ ዘለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ከም ትሕዚ ቀሪቡ ዘሎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል እዩ ኣነ ንዲፕሎማሲ ሃልኪ ከም ተጠቐመ እየ ዝወስድ ከም ውልቀ ዝሓስቦ ይኹን ይቐፅል ተኣዋጅ ወፂኡ ዝኒአ ግን ከም ዓዲ ዘንብር እውን ስለ ዝኾነ ከምኦም ትሕዝቶታት ዘለዎም ተጠናኺሮም ክኸዱ ኣለዎም ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብታ ኣዋጅ ናይ ሞት ቅፅዓት ትምልከት ተወሰነ ርእይቶ ኣለኒ ግዜ ዝምልከት ኣብ ገሊአን ዓድታት ሞት ክተርፍ ዝንቀሳቐሱን ዘትረፉን ኣለዉ ናይ ሞት ቅፅዓት ንሕና ከምኡ ዕድል ይህልወና ደይህልወና እንትንሪኦ ዘለና እዩ ግን ፕሬዚዳንት ዝውስነሉ ግዜ ድፍእ ምባል ድሕሪ ቤት ፍርዲ ምውሳኑ ብግዜ እታ ግዜ ትወሃበላ ዘላ ምናልባት ብጌጋ ተወሰኑ ጉዳያት ከይህሉ ንምፅራይ ዝሕግዝ ግዜ ዝድፈአሉ ኩነታት ተዝህሉ እውን ዝርእይቶ ኣለኒ ብግዜ ተወሲኑስ ንክንደዚ ዓመት ይፀንሕ ድሕሪ ክንደዚ ዓመት ፕሬዚዳንት ፌርሙ ይዕርፈሉ ዝብሉ ናይ ሕጊ ፈላጣት ባዕልኩም ትውስኽሉ ይኸውን እዩ ካሊእ ኣብቶም ከምዚኦም ዝመሰሉ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ኣለዎም
እንውሎም አጀንዳታት بعالم زفلتو تنكاق خبر زلوا أما ختم اسم الله زدف أخانا جرات له إذا طرح تنكاق خبر له أو قداي صوتاو معرنت هايمانتاو معرنت سو أو مسالات نفرت نايول كسب كم زيوم زو مسولو طرح تنكاق يجبرنبر كم تجارو زهلونا حقتاتن بوليساتن موسى قبونا ونيو كنت أنا خروجنا لنا زبل يزوسن كالي كم ጋዜጠኛታትን كم ناي ميديا أكالاتن كم هزونون كن وصلوا زلنا مثلني كب حزي أبدن جرجر كنا برزلنا يمثلن كب حزي قداي إثيوبيا قداي كالوتنا الله كنا برزلنا يمثلن كب حزي قداينا قداي تجارو يخون كم ጋዜጠኛ حاسو زلوا قداي حزب تجري يخون ጉዳይ ትግራይ ይخون መንግስቲ ዝኾነ ምንቅስቃስን መግለጽን እንተውጽ እንተሎ ክንልክዖ ዘለና ካብ ምንባር ተጋሩ ዓዲ ከም ምዃን ትግራይ ትባል ዓዲ ከም ምህላው ዝብገስ ምህላውን ዘይምህላውን ጥራሒና ዲፋይን ክንገብር ዘለና ዝተረፈ ካውዚ እናወፀ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ከም ተጋሩ ህልውናና ነረጋግጸሉ ኩነታት ኣይሉን توم كسحز زمتانا يم تفطر مدن غارات نا إثيوبيا منغستي كم منغست حاسيب كان تخوينو نا إثيوبيا حق منغستي كم حق منغست حاسيب كا داقيم زوقع الإز مثلنا أنا أب زوقع عنكليل انتبلنا منغست تقراي زوصوم قدايات بأنصار ربحات تقارو يرقاقو صدو هلونانا يوحسو دو كن كتصل يقورو دو كم عد انتي تبتنا كن تصنح يقورو دو نزي زتانا خور قداياتك انتاي كن وسخلو نخئل بزبل عنكيل آتينا تن الروارب زور رئيت إزلن يغني اللي بوزح جزي تي نميديا زو هوا تخرت سب باقو زقبع عتك حيزو نتي زو هوا عتكون انترتين غيرو من انتان كسار حلو عب معتا قرولتات كم زلو بترقاقامي لعلك سلز نبرة ازيون كالي قدلت ندافت أرخي يخيد بأجا كحسوا لهم كانت دنبتات كوز خلوون تدنبي بدنبي تي بعلميا حيزوه جبيتوه نتسب كسر منتان زقبع تخرت كوه ولا استبحله بدنبي كسمر اللي جبع مالتي أفتوان مخته أفتقل تشين عصر سلستن جميرو زنبرة مخته بزح تخرت زيتوه هو بستفعل على من جدي سبن دخورنا نخدلو ويد ما قريت هذا حزة قرت هذا لو ندات برخته زخدلو من جدتات حزون زقصلو زلو كويني سمعنا عنه مغنياتو أفتوان سو سخاتكم أبزي أخوينكم وسينكم دحر تقاليسكم راشين دابلعكم تقالسو يخم زلكم تمكتو يخم زلكم تواهيلو بستفعل أكلات تجلس لنايو كسب مسائلكم تكس زلكم بزبلون استفعل مبرتات تواهولو أجات أمتات نيرو دحرجن بعلميا حكمنان جازتنيان كم زلا أفلوتوك وهاو بوجيرو تزتوهبه مبرتات عب مدرخ أتوقع كتجبر عيرانا مغنياتو تحر بستفعل على من جدين داز حالة ملاش كير خبه يخيد هذه قال زي تزعزمة تبيهراو مخته زقصل له أجات عم تحصل زلوا سلزي سبن حقه في نمبر سبن دخورنا بستفعل على من جدي كراي كفال بعلمي عند فترنا خنكيد سلزي جبنا أتي نبعلمي عجزتين نتن نسمي حكمنا استنفقوا ما فلتو كمل سوليز جبا زبل أمنة لنا أنا ديمقراطي كيادة زي كوينون دحرد بحقي معلب زي ركب كوينون سب كم دليتون دحر الزارة ولو خمد السولو زخدلو عدل نحرد أزفتر كوينو عدون كتف يخليو مثل ناي مزرعة مثل ناي نتعنت بزبل الشفان أنصار روحها أنصار كل مداي روحنا عدها تخدلو خيادتها نتقرأينا من تاي كم زو سداي فلت يومه إذا حس صديق زني حقي حزبنا نحت تصنع حقي يوم علتيو كم زي بزي من باريو حزبنا ون فتح سينو بيد كم بيد زمت أنبي بأبرز زمت أسفتح زي رخول ينا ولا زار ولا خنتاتو وانت فطير يوم علتيو
ተዋና ነገር ግን ታዩ መውዛሕት ጊዜ ሓደ ጽቡቕ ስራሕ ክመጽእ ከሎ ጸላእቲ ዋጭዋጭ ኩሉ ባህርያዊ እዩ መውዛሕት ጊዜ ናትና ስንፍና ድማ ዋጭዋጭ ውለለዎ ኢልካ ሰጋእ ምባል መን እዩ ዋጭዋጭ ዘሎ ኢልካ ዘይምፍላይ ስለዚ ጸላእቲ ክንድዎ ዝሕግዚ ስርዓት እዚ ዝደንብ እዚ ትጽቢተይ ንገብርን ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕኦም ንምቕያድ ዝወፅእ ሕጊ እዩ ስለዚ ንሰም ክንድዎ ኢልናስ እንጽበዮ ክኾን ንሕና እውን የብልናን ከምዚ ኢሎም ኢልና ንሕና እውን ትንሶም ተዛረብዎ ናይ ህዝቢ ምሲልና እውን ክነቕርቦ የብልናን ምክንያቱ ሕብረተሰብና ፍትሒ ዝደሊ ፍትሒ ረጋገጽ ከምዚ ዓይነት ሕግታት ይተግበሩ ኢሉ ይጽበ እምበር ማለት ነቲ ደንቢ እዚ ዝቋወም ኣለኢለ ኣይሓስብን ኣነ ከም ባዕለይ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ረብሓታት ሒዞም ዝመፁ ሕግታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብቶም ዝርዝር አንቀጻት ከዓ ኣይደልን ግን ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ተኸይድና እኮ አንጻር ብሄራዊ ረብሓኡ ዝኾነ ይኹን ነገር አንጻር ብሄራዊ ረብሓኡ ዝቃለስ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ዓዲ ረብሓታት ሕሊፉ ዝህብሰብ እስካዕ ሞት ካልኦትን ቅፅዓታት ከም ዝወሃውስ ምንም ሕቶ ይውል ኣብ ትግራይ ወፂሑ እዩ ዝትግበር ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ግን ስድዩ ኮይዱ ሕጊ ስርዓት ስለ ዝጠፍአ ቶም ዝወፅእ ሕግታት እውን መኺኖም ተሪፎም ምክንያቱ ናብ ተግባር ምቕያር ዳርጋ እናተሸርሸሩ ናብ ዜሮ ኣብ ዝወረድሉ ግዜ ስለ ዘለና ነዚ ንምቕናዕ ዝወፅእ ሕጊ ግን ብጣዕሚ ዝናር እዩ ሓድሽ ነገር ግን ኣይኮነን ኣብ ዓለም ዘሎ ሕግታት እዮም ዓለም ትጥቀመሎም ሕግታት እዮም ኢትዮጵያ ድማ ካብኡ ብላዕሊ ትጥቀመሎም ኣላ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መን ይኣፉ ከፊቱ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል እውን ኮ የለ ብስሩ ሕጊ ስርዓት ዝፈቅደሉ እውን ክዛረብ ዝኽእል የለ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዚ ዝፍጸም ማለት እዩ ንትግራይ ግን እገለው ጋያ ከምዚ በዚ ሓለፈ ሰራዊት ትግራይ ዝገበረ ከምዚ ገበረ እንዳልካ ኣጻራውሑ ዝቃለሰ በዚሑ ማለት እዩ እዚ ድማ ሕጊ ስለዘየለ ስርዓት ብኣግባቡ ስለ ዘይትግበር እዩ ኣብ ከምዚ መኸተ እዚ ስርዓት እዚ ዝሕጊ እዚ ምምፅእ ግን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ናተይ ስጋኣት ግን እንታይ እዩ ይትግበር ዶ ዝብል እዩ ማለት ሲ ኩሉ ግዜ ስርዓታት ይወፁ እንዲኦም ሕግታት ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕዚ እውን ፅቡቃት ዝኾኑ ሕግታት ይወፁ እዮም ኣብ ተግባራውነቶም እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሕዚ እዋን ባዕሱ ክፍፅሞ ዝኽእል ኣካል እውን ኣብ ብልዓን ኣብ ካልኦት ግዕዝናታት ነው ዝወደቐሉ እዋን ነዚ ክፍፅም ዝኽእል ኣሎ ድዩ ሎሚ እኮ ፍትሒ እኮ ቅርሺ ከይሃብካ ትፍፀም የላ ስለዚ ጥራሕ ነቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ነቲ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝፈጥር ነቲ ፍትሒ ከይትግበር ዝገብር ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ እውን ዝቕይድ ሕጊ ይህልዎ ዶ ይኾን ምናልባሽ ብንፁር ንዕኡ ተባሂሉ ዝወፅእ ሕግታት ይህሉ ዶ ይኾን ስርዓትካ ክወፅእ ከሎ ንኩሉ እንድዩ ግን ድማ ፍልይ ብዝበላኡ ዝረአየሉ ኩነታት ተዝፍጠር ሕዚ ናይ መሬት ጉዳይ ሲ ንኣብነት ተወሲድናስ ናይ መሬት ጉዳይ ተልዒልካስ ዝኾነ ይኹን ነገር ከይኸፈትካ ጉቦ ትፍፅም ኣላ ኢለ ኣነ ይሓስብ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ክዕዘቦ ከለኹ ይኽእል እየ ኣብ መሳግጃ ቤት ኪድ ኣብ ካልኦት ኪድ ኣብቲ ካልኦት ናይ መኸተ እውን ብዙሕ ወገንተይነት ክህሉ እዩ ካልኦት ፀገማት ክህሉ እዩ ሕዚ ቶም ቅድሚ ሕዚ ብብላዕን ብግዛዕን ኣብኡ ዘለዉ ኣብቲ ላዕለዋይ ኣካላት ዘለዉ ሰባት ከ ኣብኡ እውን ናይ ሪፎርም ስራሕታት ብምስራሕ ካልእ ዓይነት ሕግታት ቀያዲ ብምግባር ዝተኸየድሉ ክያደታት ይህሉ ዶ ዝብል እዩ ብሓፈሻ ግን እዚ ተግባራዊ ኮይኑ ክርዮ ጥራሕ እየ ዝደላኒ ኣብታ መወዳእታ ግን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እያ ትብል ማለት ሲ ካኽልል ትብል ሲ ይግባይ ኢልካ እውን ፍትሒ ኣብ ዘይትረኽበላ ዓድስ ንዓኣ እውን ዳዓንቀፀ ይወፃኒ እንዳልና ኢና ነውግዕ ነርና ዝጎነ እሞ ህዝቢ ዝውስን ዋላ ዝብል ተኾነ ግን ድማ ብድፍረት ከምዚ ዓይነት ነገራት እውን እንዳኸድና የተንኸድ እየ ዝብል እምነት ኣለ ኣብዛ ዘለና ላ ኩነታት ኮይና ተን መምርሕታት ዝሳተን ፈፃሚ መን እዩ ዝብል ነገር ባዕሉ ናብ ሕቶ የእትወካ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ኢና ጋዕዚና ፀኒሕና ብዙሕ ጋዕዝዮ ዝፀንሐ ዓዲ እዚ ሕግታት እዚ ውፅኢኻ ንዓ ፈፅም ክትብሎ ከለኻ ከዓ እንደገና ካብቲ ዝለመደ ልምዲ ይወፅእ ዶ ይወፅእን እውን ሓደ ነገር ዘተሓትት ጉዳይ ይመስለኒ ምክንያቱም ኣብ ሰሙያ ሕጊ ዝተንፀባረቐ ነገር ኣሎ ቅድሚ ወርሒ ከባብታት ወይ ንኡ ከፈፅም ተባሂሉ ዝተቐመጠ ሓይል ኣለና ድዩስ ወይስ ሕጊ ጥራሕ ኢና ውፅኢና ሕጊ ተኣመንቲ ብዝኾኑ ሰባት ክወፅእ ይኽእል እዩ ክረቅቕ ይኽእል እዩ ቤት ምኽሪ እውን ከፅድቕ ይኽእል እዩ እዚ ሓደ ጉዳይ እዩ ልዕልና ኣለና ናይ ሕጊ ልዕልና
نتنا حق العلنا جن أمريت وريدهم كفتصمو زخولو حيلتات النمانيوم تغرد تغيير اللدو سلازي أبنو سكث قلقالتاو يسرحتي ناي تقرأين ترينايو وزح من قدي لا 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 زالي حوسوس زالون زياتهم نسيركا ناو نور حقين ممسعى سريت يد اللي زبل امنات الله حقن مسرت راح غير كاون تخدم ነገር አይኮነን ፖለቲካው ውሳነ ታዘልዮም ፖለቲካው ፍትሕ ዘልዮም ነገራቱን አለው አብዘለናሉ ደረጃ ሆይንካ ማለት ነው አመኸተና ዘለና አመኸተ ሆይንካ እንደገና ኩሎም እተን ሕጊ ጥራሕ ገይረ ከተግብሪ እንተልካ ዝተርፉ ነገራት አለው ፖለቲካው ውሳነውን ካዘልዮም አለው እቶም ፖለቲካው ውሳነ ዘልዮም ነገራት ከመዮም እቶም ሕግ ናብ ሕግ ዝምርሑ ነገራት ከመዮም ዝብል ነገር እንደገና ክንፈላልዮም ክንከለልና እዚአን ጌርና እንተ ዳኸይና ታመኸተውን ክንዕውት ንኸሊና እዚአን ኣብዘይ ንገብር ግን ስድሪ ፍሑኽ ክንብል ኣይንኸል ሓርጎጽ ዝበዝሖ እንተኾይኑውን ሓርጎጽ ዝበዝሖ ዋጋ ዘኽፍል ከቢድ ነገር እዩ ዝጽበየና ንኣብነት ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምስክር ወይ ድማ መረዳእታ ኸባይ ብለንን ኢልና ናይ ውልቀ ሆስፒታላት ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት ከመይ እን ዝእመና ፕላስ እቶም ናይ ውልቀ ሆስፒታላት ኣፍተን መንግስታዊ ሆስፒታላት ይሰርሑ መንከልካል ኣለዎም ኣብዚ ሕጊ ببعل مويا غير كا مدناي زبل ነገር ሓደ ጉዳይ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር ይመስለኒ ንበዓል مويا ሕግውን በዓል مويا ሕግ ክዳንዮ ንበዓል مويا ሕክምናውን በዓል مويا ሕክምና ክዳንዮ ኣብ ተመሳሰልቲ ሞያታት ዘለውን ኮሙ ሞያ ብሞያ ዝዳንየሉ መንገዲ እንተ ዝፍጠር እዩ ተዘሕሸ ነገር ዝኸውን ተዘይ ኮይኑ ብዙሓት ክፍተታት እናተጠቀምካ ነቶም ክፍተታት መምለቕ እናተጠቀምካ ነገራት ናይ ምሽርሻር ዕድሎም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ሞስኮቶምስ ሽሕን ሚእትን ዘን ሞስኮት ዚአን ክንዓፅወን ንኽእል ዶ ይንኽእልን ዝብል ነገር ከዓ እንደገና ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር ይመስለና ኣነ ብወገነይ ዘን ሞስኮት ዚአን ተዘይዓፂና ንፋስ ብኩሉ እዩ ዝኣትወና ንፋስ እኳ ጽቡቕ እንተኾነ ግን ዘይተደላይ ንፋስ ግን ከኣቱ ኣይግባእ ዘይተደለየ ንፋስ እናኣቶ ክብቁፀና ከዓ ኣይንደልን ስለዚ ኣብ ኩሉ በብደረጅኡ ዘሎ ናይ ሞያ ኣካል ዝዳነየሉ መንገዲ ፈጢርና እንድሕር ደኣ ኸይድና ኩለን ክንፀርር ንኽእል ኢና መሰረታዊ ናይ ሰላም ዝተረጋግዐ ጸላእቱን ንምክተሉ መንገዲ ሓሲብና ንኸደሉ ዘይንጨናነቕሉ ብድሕረይናስ ማንም ዘይነኽሰና ዓይነት ክንገብሮ እንኽእለሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ብዝተረፈ ኣብቲ ካልኦት ነገራቱ ኣነ ጽቡቕ እቲ ሕጊ ዝረቐቐሉ መንገዲ ቀይዲ ተበቲኹ ነይሩ ቀይዲ ተለቂሙ ኣሎ ዝተበተኸ ቀይዲ ምልቋምና ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ብትኽክል ከም ዘይትብተኽታ ቀይዲ ነፅና ዓዲና ንልቁማድና በኣግባቡ እዚኣ ከም ገዛዕየውን ሒዝናያ ንኸይድ ኩላህና ኣነ ንኣማንኤል ወይ ንዶክተር ብዝብል ጥራሕ ኣይኮንኩም ኩላህና ዘለናዮ ከባቢ ቤት ዕዮና ከመይ ኢና ክንሓስብ ዘለና ኣብ ቤት ዕየይ ከምኡ እየ ክሓስብ ዘለና ኣብታ ስራሕ እውን ከምኡ እየ ክሓስብ ዘለና ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምድላው ኣገዳሲ እዩ ክኾን ዝግብኦ እውን እዩ ሕዚ መጋቢት ወይ ድማ ግንቦት ሰነ እንድሕር ኣቢሉሲ እትና ሚድያ ኣካል ክፈልጦ ክኽእል ነይሩ ኣነ ካብቶም ክፈልጦኒ ኢልወልኽዎ ሕጊ ሓደ እሱ እዩ ዝሕዚ ወፂእ እኒኦ ማለት እዩ ከዛት እውን ኣይኽእል እዩ ልምንታይ ኣብ ለይፈልጦ ልምንታይ ይሕምዙ ለይፈልጦ ልባዕለይ ኣነ እምነቶ ኮይነ ሸርሺረ እየ ክነግሮ ኮሚኒኬሽንስ ቤረር ከጋጥም ግድን እዩ ካብቲ ሓደ ክኸተሎ ስለዚ ኣብዚ ጠመተይ ካብ ምስራሕ ኣገዳሲ ይመስለና ኣነ
ክትለምዱውን ይግባእኩም እዚ ለ ከም መንግስቲ ተዓዋጅ ወፅኡ ለሎ ብጣዕሚ አገዳሲ እንጽበዮ ነበርና እዩ ስለምታይ ፋሉል ይሆን ሞ ዕንድረልካ ብዝባንካ ድላይ ገይሩስ ሕዝ ማዕረኻ ኮይኑ አረልዕለይካ ኮይኑ ይጉረን حملي جبرة تمال الجافر حملي نورا تمال مدرختهم جوار حدا حملي نورا سلازي سرعات كعز خلنيو سرعات حزنا كنخدم ما قديت أنا أيو عاوز تفتح أمنة ولا لجن حلف زلف كنقوز عز أوراق نخلني إنا فلاي من قصتنا حزي بتأماني إلون ما بره لها وخايو تخيدي تردي إني أنا لم تعينا نخلنا عليه مالتي بريو اللي إني حزي تجدده كنببيه تعيلو الحق كفلت إيه مالتي من قصتنا حزون لبيت مخري إنباته ملسا حقو سرعاتو عكايدو تعيق خوون لبالنجر حزون حمت مدرق تفتيرنيو قلص الأخوانك خرج خلنيو ممرحتاتي دنبتاتي كوتسك خلنيو من قصت حزي تفز أمنتهم تعيم كون للو كاوتي خلو قبوك فتصم قديت أنا إفتسمنا إنا كنفتسمنا ولا كوا من قصتي وين ما تلملكو تعكل تقاللت الورقة ودي عريه قاليت لي ولا سمعت ولا تحضر لنا بعقمنا تقاليسنا مس خمزي مسدوراني مسنديس أجملات واقع خصنيحها أو كنا مقدال لي بالخطر فتلخا بوون اشتن لسمعك كان نجر كلي خليو جند ما لدحنا النتي الخط قالس خاصل الغنى منهم للناس احنا قريبنا بزعبا زي أس حتى تصحيفكم لا ميديا تسريدكم دو بزعبا زي أواج يلاي بيرو قداي دك أنسوي زين عيلا تحز الوسط لعية قدسني تانا طلعت دك أنسوي تا دفرت عبي لو تيو زي أس عباي زين أتبيلا تواج أوج أدو أي تواج أوج أتي سلزي تميدياتاتنا كنقرحو كنخلني إنا ناس أنتو بالتحلي يخوين مالتي مزيتا تحيزو لأماني إلون حدا نقر كبل دلي كم منقست قرايسي تن ميدياتات بللون عقمي تمنامينا بللون على ساديل بارلو فوليت أما تكبرلن كبالتولس لحجزن نجرني أي بيت مخري سرع بيت مخري تملي سلالله سلازي عبي جوتي يكون عبتفل عليه لصدقهم نجارات فوليت أما تهيوك سرح خلنيهم مستو أقل قلت وهابا أقل قلت نعم مشيت أم غراب بكازي هذي كومنيو بفلايتي جزيهم محدار زبها الكابز في الترن الحراي بوليتيكاو تعنا بتعمي ولا شيء سلز حق زيك في تصام الحر كوينو بروبرلي بوليتيكا تعنا يو كستاخل زقبو كاب شافنا وشاف كخد سلز زقبا مالتيو أواي سلز وسط توهيلس دحنا مالت خوينا يرأينا بوليتيكا تعنا أمريت أو كله أو كاب سيفتينيت جميركا كافتا قطر ساعة ختمها زلو بوليتيكا تعنا ناي محدراون تعيشوا مخبر سلاز قباء مالتيو كالي افتاناي يقباي ناب سبر توهيلوس ناب فيدرال اي خدز بال اب عند حردم ديمنايا اوريدي بريزيدنت تግራይ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ይበለ ማለት እዩ ክሳዕ ሞት ፍርዲ እንድሕር በፂሑ ጀስት ዲክለር ዘይተገበረ ሃገር ኣሎ ኮሚዝር እንዘል هذه جست خم خستايك يكونس بايزوي نايت امت نذكرنا بزي فرد هو كله حزمنا فيدرال كيدم شون كل الزبل بقى غداي تግራይስ تقدم امانيل تزاربا نبركا كل ነገር ወዲና ስለዝወሉ زيرم زيرمنا انا خمصيوم انا دما اب ايدنا زل مسارح ክንጥቀም ዝብል መጻወት ውን ይገብሩና ስለጸንሑ أوزي يودع كل نجار بزعزي نايمة تحجز بحالس أو تقرأ يودع زبل أنا صبوا تايز بحال جراند تول يو خسر حكاز خيل صبوا نجار كوينو جن أفتي عند حركة كهاي خام أتوهاي الكاس بريزيدنت تقرأ توهاي لمبر تمجمر ياخذ لعل كلون بهراو كلهم من قست إليو قد فايز زل لنورة أواج كخات خلا سلازي أبزيات ودات خوينا ناي تقرأي طرح خوينا خطودا نيرواز بال تايس مسلزلني مالتي كالي جنوزي بتعمي دس زبلتني عنكز كبر مقدال زقناصو سبات
properly تستايون كنت تكبيرو مساعتهم زنورو بساعتهم ويدما مساعتهم زنورو عرفتهم عم مقدال بسيحهم بموصام قوسيلهم بموصام مخنيات طرح زقواني يلو مالتي توم زقواني سمحفتي يخونو عم ميدياون قريو نرنا ونت غزا غلاسس اكال غدو اندحر كوين خياتو كم زي مساله نتግራይ ዘይምጥነ ተሐሳስባ ዘለዎ በዓል ሃፍቲ ንዚውን ቦትኡ ኸትሕስ ስለዚ ዝኽእል እዚ ዓንቀጽ እዚ ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትኽዎ ዓንቀጽ እውን እዩ ክብል ደሊ ይመስግን ኣዋጅ ከምዚ ክንመያየጥ ምኽኣልና ጽቡቕ እዩ ካብ ወረያ ወረ ሰሚዕዎ ጋዜጠኛ ለኣክል ሰብ ከምዚ ደያ ይበሃል ኣሎ ከምዚ ደያ ይግበር ኣሎ ምባል ብግልፂ እንታይ እዮም ንብሉ እንታይ ትሕዝቶታት እዮም እኒአዎም ተቐራሪብና ምዝታይና ጽቡቕ ንስራሕ እውን ደጋፊ እዩ እየ ልወስድ እቲ ሓፈሻዊ ናይ እዚ ድሕንነትን ህላወን ኣዋጅ ወፅዩ ከምዚ ናይ ሚድያ ሰባት ክንመያየጠሉ ምግባሩ ግን ወሳኒ ነገር እዩ ንቅድሚት እውን ከኽደና እዩ ሕዚ እውን ግን ንዓና መብርህ ስለ ዝሃብኩምና እኹል እዩ ማለት ኣይኮነን ዝምልከቱ ኣካል ናወፀ ኣብ ሚድያ ብዕምቀት ናተንተነ ማሕበረሰብ ከጨብጥ ክኽእል እኒአዎ ንሕና እውን ሓገዝቲ ኮይና ክንርከብ ኣለና እቲ በዓል ሞያ እውን ናወፀ እንታይ እዩ ዝብል እንታይ እዩ ትርጉሙ ኣዋጅ እሱ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ግን ከረድእ ፍቓደኛ ኮይኑ ክርከብ ክኽእል እኒአዎ ምክንያቱ ኣብ ታሕቲ ኣብ ባይታ ስለ ንሽገር ኣለና ማለት እዩ ሰብ ሞያ ኣምፂኻ ክተተንትን ትንታነ ክቡኻ ፍቓደኝነቶም ስለልትስእን ማለት እዩ نخلن ممحيش يزعر هذا الله نخلن تكالات ناي فريرة تتصوع يخونا ناي كل تكالات بقولن بناي كل الزواج حقي تجزأت يخونا خل الله ترى مالتي من معين الدرجة زيول تزاي كوينو كم زمتشون توايلو ناي فريرة تتصوع سلزغنا بناي فريرة حقي كمتسيو فريرة الأورد فريس الله ناي فريرة زبال بجزاون دي بقوامنا حينا اليوم بتاعي جزاون هزمت يا زلا تورز الله ممرحقة نخلن تكالات بناي فريرة متدانين انت يلقات صباح كاد زربا يحتمت صمالتي تماسا سالي بركز زرع عبيت تكالات والسنتي ابزناي تقراينا زلوها زهو او قلقالت بحقي زت يقلو من قدي ابزلو اللقيزي بناي فريرة حقينا نقزاءنا ولا انكفات فترة كنزغلة يقدي نمنتاي بالعلياني اززادا نحق مساي كنا نحز حمنا انا حقي وزيو ابتقوار زي ما عليو من هالوقت عبي محسنتاز قبراقن حقي الله زين حق زي أن تجارة ونتقال ذات ولو تنايف تحكال كوينو يرأيت قبل يازر لهم. سلازم بقى صالي قالوا نولا سجامات بقرباون ناتزراربنا ناتردادنا ناتحجاجزنا نجمجمنا معراري ونجبرنا عن كيدنا زول نجار موساد صعبوي أو أمان يلون مسانا سلازلون ميدياتات كوها بزخيل تخرجات بمنجست بركون ያው ልዕል ንኽብል ናይ ባዕሉ ተራ ክፃወት ኢልና ኢና ንወስድ ያው ክቡር ፕሬዚደንት እውን ትማሊ ብዝርዝር ካቕርቡ ከለዉ ብመንግስቲ ደረጃ ዝከኣለና ኩሉ ዓይነት ድጋፋት እውን እናገበርና ክንከይድ ኢና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ስለ ዘለዉ ንሕና እውን እናደፋእና ንሱ ተተግባር ክኸይድ ናይ ምግባር ጉዳይ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፎ ብትግራይ ምስ ናይ ብሄራዊ መኸተ ተዓሳሲሩ ክስርሑ ዝግብኦም ዝርዝር ጠቕላሊ ስራሕቲ መሰረት ተገይሩ ብኩለን ሚድያታትና ዝምልከቶም ሰሙያታት ከካብ ሴክተር እውን ሞቢላይዝ እናገበርና እናመፁ ዝርዝር መብርሂታት እውን እናተዋሃበ ዝኸደሉ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዘለናሉ ኩነታት ብዛዕባ ንኽተሎ ዘለና ኣካይዳ ብዛዕባ ክንፍፅሞ ዝግብአና ኣዋጃት ደንብታት መምርሕታት ኣሰራርሓታት ክርዳእ ክፈልጥ ንዑ ፈሊጡ ከዓ ከተግብር ናይ ምግባር ስራሕ ብስፍሓት እናተሰርሐ ክኸይድ እዩ ዝብል ማለት ምናልባት ምስ ሓደ ፀገማት ኣለዉ ኣብ ቀጻሊ ክንግምግሞም ገለ መለ ዝተባሃለ በብሴክተሩ እውን ብስፍሓት እናገምገምናዮ ንኸደሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ንሱ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ነገር ከቐምጥ ይደሊ ማለት እዩ እዚኣ ኢለ ኣብ ትግራይ ዝኒሆ ናይ ህልውና ሓደጋ ካብ ፀላኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ውሽጥና እውን ምስ ዘሎ ኩነታት ተኣሳሲሩ ነቱ ካብ ፀላኢ ዝመፀና ብሄራዊ ሓደጋ እውን ከም ድኽዑ ክኸውን ዝኽእል ችግርን ፀገማትን እውን ስለ ዝኒአ ነዚ እንፈትሐሉ ዝርዝር ኣዋጅ ወፅዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እናተተግበረ ክኸይድ እዩ ቅድሚ እዚ ኣዋጅ እዙይ ግን ዝመፀና ዘሎ ሓደጋ ከቢድ እዩ እቲ ኸፅንተና ዝተንቀሳቐሰ ሓይሊ ህዚ እውን ኣይደቀሰን ብሰላሕታ ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ እናሰርሐ መፅዩ هذا بزخون أوان كعخوناتنا مسرعية ناب حيل خسجاجر زخيل اللي خوناتات نافتر يخيد الله
ኣብ ገልገሊውን መጥቃዕትታት ይፍጽም ኣሎ ኣብ ገልገሊውን ናይ ሰራዊት ምትእኻባት ዝገብረሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ሶዚ ኩነታት እዚ ኢድናን እግርናን ኣሳሲርና ስው ኢልና ንሪአሉ ኩነታት ክህሊ ክኽእል የብሉን ተባሂሉ ብውድብ ብዝርዝር ተገምጊሙ መደብ ተታሒዙ ናብ ስራሕ ዝተኣትወሉ ኩነታት ነይሩ ዋላ ኣብቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጊዜው እውን እንተኾነ ማለት ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን መደብ ተገይሩ ዝተኣትወሉ ኩነታት ነይሩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕምና ናይ ምጥንኻር ሰራዊትና ናይ ምጥንኻር ብሎጂስቲክስ ዝሐሸ ዓቕሚ ናይ ምፍጣር ኩነታት ጊዜ ክወሃቦ ዝኽእል ኣይኮነን ብዝሐሸ ብርቂ ክንሰርሐሉ ክንክእል ኣለና ተባሂሉ ናይ ዓርሱ ትልሚ ተዳልዩሉ ዞባታት ትልሚ ኣዳልየን ወረዳታት እውን ትልሚ ኣዳልዮም ናብ ስራሕ ኣቲና እዚ ክንገብር ከለና ምናልባት ህዚ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ጊዜ ዝህብ እውን ስለ ዘይኮነ ክስለፍ ዝኽእል ኣብ ሰራዊት ዝነበረ ኣካላዊ ቁመንኡ እውን ዝፈቅደሉ እንተሃልዩ ኮይኑ ንሱ መሊሱ ክጽምበር ካብ ማእኸላት ታዕሊም ዝወፀ ኣካል እንድሕር ሃልዩ እውን መሊሱ ክጽምበር ኣብ መከላከያ ይኹን ኣብ ፌደራል ፖሊስ ዝነበሩ ተጋሩ እንተሃልዮም እውን መሊሶም ክጽመሩ በብሞያኦም በዚ ጌርና ሰራዊት ትግራይ እናጠናኸርናዮ ንጽናሕ ካብኡ እንደገና ከዓ ሓድሽ መንእሰይ ናይ ምምልማል ናይ ምስልጣን ብኦቢልና ከዓ ነቲ ሓይሊ ሰብና ናይ ምጥንኻር ስራሕ ንስራሕ ካብዚ ክሓልፍ ከሎ ናይ ሎጂስቲክስ ስራሕ እውን ትኩረት ንሃቦ ኣብ ኩሎም ምምሕዳራትና ዝህሉ ናይ ጸጥታ ኣጠቓላሊ ናይ ምሕዳር ስራሕትና እውን ትኩረት ንሃቦ ናይ ኢኮኖሚ ዓርሰ ምርኮሳ እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ፕላን ወፂሉ ትኩረት ንሃቦ ዲፕሎማሲና እውን ብተመሳሳሊ ብዝብል ዝርዝር መደብ ወፂኡ ናብ ስራሕ ተኣትዩ ናብ ምንቅስቓስ ተኣትዩ ማለት እዩ ህዚ ሓድሽ ዝተፈጠረ ጉዳይ ኣይኮነን በዚ መልክዑ እዚ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ሰብ ናብ ሰራዊት ክኣቱ ዝተገበረሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ብስፍሓት ይስርሐሉ ነይሩ ኣብዚ ዝተባሃለ ጫውጫው ኣይነበረን ማለት እዩ ህዚ መፅኡ ዝኒሄ ኣብ ትግራይ ናይ ምግፋፍ ስራሕ ይስራሐሎ ዝብል ስፍሕ ኢሉ ዝዝረበሉ ኩነታት ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ምስማዕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ገልገሊኡ ትፅቢት ዘይትገብረሉ ሰብ እውን ክደናገር ከሎ ንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ዝበለ ምድንጋር ከም ዕድል ዝጥቀሙ ዘሎ ኣካላት እንደገና ብናይ ኤአይ ፎቶታት ዲዛይን ብምግባርስ ካሊእ ጀነሬት ብምግባርስ ሰፊሕ ምድንጋር ክፈጥሩ ከዓ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ሰብና ከዓ ካብዚ እናተበገሰ ዝደናገረሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምዙ ተኣሳሲሩ እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ሓደ እቲ ናይ መንግስቲ ዳይሬክሽን እንታይ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሰብ ብፍቃዱ ኣሚኑ ዘለናሉ ኩነታት እውን ረዲእና ኢና ክነሰልፎ ዘለና ብሓይሊ ዝግበር ናይ ምስላፍ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ከይኣመነ ዝተሰለፈ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣሚኑ ዕላማ እዩ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ዝስለፍ ሰብ ከዓ እንታይ ተኣምር ከም ዝፈጥር ኣብ ትግራይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት እውን ኣብቲ ናይ ህዝቢ ዝነበረ ኩነታት እውን ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምትእምማን ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ዝግበአና ዝብል ተሓሳቢ ተገይሩ ዞባታትስ ወረዳታትስ በዚ መሰረት ኦሬንት ተገይረን ናብ ዘየድሊ ናይ ሓይሊ ምንቅስቃስ ከይእተውን ሲሪየስ ዳይሬክሽን ተዋሂቡ ናብ ስራሕ ተኣትዩ እዚ ይስራሐሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ገልገለ ከባቢታት ዝፍጠር ፀገማት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እናሰዓብካ እናገምገምካ እናማዕራራኻ ዝኽየድ እዩ ማለት እዩ ውሱን ነገራት እውን ከጋጥም እንተኽኢሉ ኩሉ ፍጹም ክኸውን እዩ ኢልካ ስለ ዘይትፅበዮ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ምግፋፍ ይኹን ኣገዲድካ ናይ ምስላፍ ስራሕ ከምዘየለ ግን ኩላትና ክንርድኦ ይግባእ እዩ ኩላትና ማለት እዩ እዚ ጌርናስ ምንቅስቃስ ተተጀሚሩ ብሓይሊ መንእሰይ ምስላፍ ተተጀሚሩ ኣብ ትግራይ ካብ መጀመሪኡ ዴድ ኦን ኣራይቫል መኸተና ፌይል ከም ዝገብር ግሪን ላይት ዝህብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ከምዚ ዝበለ ምንቅስቃስ ዝኣቱ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መሪሕነት ክህሊ የብሉን ዝብል ሲሪየስ ዳይሬክሽን እዩ ተዋሂቡ ንሱ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ እንታይ ዳ እዩ ተህዝ ጫውጫው ዘብል ዘሎ እዩ እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ጫውጫው ዘብል ዘሎ ሓደ ተኣዋጅ ክፍትሾ ዝኽእል ነገራት እኒአዎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክሕደት ዝፈጸመ ኣካል ከይዱ ካብ ተሓታትነት ዘምልጠሉ ኩነታት የለን ምፅብፃብ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ጉዳይ መንግስት ናብ ቦትኡ ተመሊሱ
بحدا من نباب كاب حدا مأخل زوحز ناي مرحنة كونتات ما هب تجمير الله بتقراي مالتي تعاقمتات كإكاب تعاقمتات كمعرارة خط أنا آخر ناي مقبار صراح يمثل كم زيز ولا حد النت كم زيز ولا سمرت كم زيز ولا نا حدا ممسع كم زيز ولا كاب حدا سنتر زوحز ناي مرحنة هواه كهل خلا بتقراي انتي تأمري فتر فلوت يمالت سلازم نحسو زلنا مخته خيدو فتحاوي ايو حزباوي ايو تعواتاي مخانو قدني مالتي اذا مخته زي كعوات كلو انجرؤهم كعصوم زخيل كنتاتهم بحدقه خو صدق زخيل ايا خسؤنو زخيلو صلال كسؤنو زخيلو فحጭ እንግራህ ክብሉ ዝኽእሉ አካላት ካብ በህዝዩ ከምክንዎ ለይትን ቀትርን ክሰርሑ ክእሉ ኣለዎ ማለት እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ንምምካን ከዓ ንሕና ክንሰርሖ ዘለና እንታይ እዩ ከም ናይ ሚድያ ማሕበረሰብ ከም ናይ ኮሙኒኬሽን ማሕበረሰብ ትዝውዛዕ ነገራት እውን ብምስል ፋክት ቼክ ታእሹ አፕሊኬሽን ኣምፂኻስ ሕድሕድ ነገር ዝተኽክል ድያ ይትኽክልን ኢልካ ኮሎሚ ሲምፕል እንትን ምግባር ይካኣል ንዓኻትኩም ናይ ሚድያ ሰባት እዚ ኣስተምሮ ኮይኑ ክንዛረቦ ንኽእል ነገር ይኸውንን ማለት እዩ ትብዋናነት ግን ታኣዩት ሪያሊቲ ናይ ትግራይ ዝኒሆ ከዓ ማንም ማሕበረሰብ ክፈልጦ ክርድኦ ናይ ምግባር ስራሕ ከዓ ናይ ኩላትና ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ተረዲእና ኢና ክንሰርሐሉ ዝግበአና ብቐጻሊ ግን ስፍሕ ዝበሉ መብርሂታት እውን ሕድሕድ ናይ ባይታ ከባቢታት ዝርዝር መረዳእታትን ሓሳባትን እውን ኮሌክት እናገበርና نتن ميدياتات ون نامجبنا نهزب ون نجاوحنا نخدر الخنات نفترنا هنكيدينا تخناتات جن بس درجة زي مرد أقداس بفلايد ما ناي ميديان كوميونيكيشن أكلات نزحك ذكر الدو كروس تشيك ون كجورو مالتي أبجلب وسط النجار قان تجاتي مس أوتوماتيك الرم ناي مجبر حلافنا ناي كلنا أي مالتي ناي كلنا إذا خونا بزي مرد أقداس إزول نجار كحساب كيف سلاز دلخيا تانكي مس أكلات ميديا مسمرار حان غازيتينياتاتن إديترات مساسلو زلهم بزح نجارس حويرنا قدم لنا كنجمرو زنبرنا أيو جن بزح ملتنا زبزح سرحنا نقدميتنا أي زلو لذي حوير كان مسرح متشوكناتات كم زلو يتردي زلو أنا بزح قدات قدمنا مساخبينا خنصرح زلنا زول نوعلي وسيد له فلاي حزو زلو كله بيت عيو زلو ناي حقي قدات بغندو تي سرعات نحنا نهانسو سرعاتون كم لمدي كايدانا حزب تግራይውን ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝፈስስ ውሳነ ሕጊ ገለታት ኣይሰርሕን ከም ማሕበረሰብ ኣይንቕበሎን ማለት ኣመጻጻ ታሪክ ናይቲ ህዝቡን ከምኡ ያው ዝኾነ ዋን ዝኾነ ነገርስ ብላዕሊ ግዛዕ ዝወሃበካ ነገር ናይ ምቕባል ባህሪ የብልናን بزول تخعب زحلب 50 عامات تهزبي بزفترون نقحات الله بوليتيكاو نقحات الله تساتفو زملكات بتاع مسرتاو غداي كوين ايماتيو ابتي عدك قالسي ون دحرون كالعلاي مستا مقدال تاساسيرا تهزس تودب زلمدو ملماد طرح زي كونس حدا عبي متكل نايت قالسون كوين زمصه حزبي تنقحو مالت تفلالي عينات الرئاتات كله يخليو زي فلطو نغراتون كله يخليو سلازي تم زنقحو لهيكان زوينو لهيكان توديوم نت حزبي ينقحو ودابي فترولي ودبت حزبي ابتنقحات خوينو كاو تحت يقالس يو تعتقي ببوانس تفلالي زدليك عتقي خاتعتق برتاو قال سنت خوينو برتاو عتقي يدليك ابناي المعات ناي ديمقراسي سلامن قال سنت خوينو خانو زدل عتقي كاباسيتي خاتعتق لز خمس ولا لمد سلا زلوت حبرتسب زخون حقتاتس كابيت مخرنا وصخا خاب كابينه ناوصخا كاب بريزيدنت وي كاب كالوت اكلات ناوصخان تحتي كوردوم تيلكا بزح تግራይ كوم زولا ነገር ከቢድ ይፈጸመ ይخلل سلازم بصفي خسرت خوين كاب ساعة زيكا كم تناي قدم فيس تو فيس قلتات فقد وخير كا خسرحو بتاع خبيدي تشالنجينج ناي محوراو ميديا ناي ميديا ناي انفورميشن تكنولوجي زمنيو سلازم بصفح مس ميدياتات كوين كا يسرح كنت زصنحنالو 3 عامتن قالنا 4 عامت زصقع كن ميدياتاتنا يكون مس ميدياتات زنبرنا غداي زملكت بتاع بزح ነገር እንዲ ዘሎ ንሽተይ رحق إلنا يناتصنحنا سلازي ترست أيام أنا كمزين أيام تأممان حبير كان أيام مسرح
ማለት ማንም ሰብ ጋዜጠኛ ይኹን ናይ ሚድያ ሓላፊ ይኹን ናይ ሚድያ በዓል ሞያ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት በዓል ዋና ከም ዝኾነ ይርደአና እዩ ግን ተፈጢሩ ፀንሐ ደንገርገር ዝፈጠሮ ግን ሓቢርካ ንምስራሕ ምቹ ኩነታት ዶ ተፈጢሩ ይኸውን ከመይ ይህሊ ገለታት ብዙሕ ገና ስለ ዘይቀላዕናዮ ዝነበርና ንእሽተይ ርሕቕ ኢልና ኢና ፀኒሕና ዝብል እየ ወሲደ ካብዚ ናይ ሎም መዓልቲ እቲ ሓሳባት ክወሃብ ተሎ ዝተረድአኒ ግን ኦኬ እቲ ብላዕሊ ትሪኦ ዝኾነ ውጥም ኢሎም ንኩሉ ነገር ኮንትሮል ዝገበርዎ ሰባት ብጣዕሚ ውሕዳት ከም ዝኾኑ እቲ ኣብ ሚድያ ዘሎ ዝሕሰብ ህዝቡን ኣብ ህልውና ድሕንነትን ህዝቡን ዓዱን ፊት ንፊት ከም ዘሎ ሓቢርካ ንምስራሕ ሓቢርካ ንምቅላስ ምቹ ኩነታት ከም ዘሎ ተረዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ለዚ ናህና ኣሳይመንት ይኸውን ድሕሪ ሕዚ ከም ዝበለ ምቹ ኩነታት እናፈጠርካ ዘይ ምቹ ኩነታት እንተሃልዩ እውን ምቹ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእለካ መድረኻት ዕድላት እናፈጠርካ ሓቢርካ ንምስራሕ ሓቢርካ ካብ ምስራሕ ውፃእ እስካሊ መማረፂ የብልና ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ጉዳይ እዩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኩሉ ሰብ ጉዳይ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ራእያታት ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ኣሰላልፋታት ዛዕምፃዕ እዚ ፓርቲ ፖለቲክስ ዝምልከት መዓት ዓይነት ኣተሓሳስባታትን ፍልያትን ክህልውና ይኽእሉ እዩ ክህልውና እውን ይግባእ ናቹራሊ ጥገም የብሉ ንሱ እቲ ዋና ነገር ንኩሉ ዓይነት ራእያታት ዝጠምር ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ድሕንነትን ልኡላውነትና መሰል ዓርሶ ውሳነና መጻእ ትግራይ ባህጊ ትግራይ ዝምልከት ግን ሓደ ዝገብር ናይ ኩሉ ሰብ ስለ ዝኾነ ሓቢርካ ምስራሕ ብጣዕሚ ግድን እዩ ለዚ ተረሓቕና ኢና ዘለና ሓቢርና ይንሰርሕን ዘለና ሚድያታት ዳይሬክሽን ኣይረኽባን ዘለዋ ሚድያታት እንታይ ዝሕሰብ ዘሎ ዝምልከት ምንም ዓይነት ሓበሬታታት ኣብ ምርካብ ፀገም ይፍጠር ኣሎ ስለዚ እዚ ብሬክ ክግበር ኣለዎ ናይ መንግስቲ ናይ ሰራዊት ናይ ቤት ምክሪ ናይ ኩሉ ጉዳያት ሲ በቲ ዝምጥን ንህዝቢ ክፈልጦ ብዝግባእ መንገዲ ሓበሬታ እናረኸብና ኢና ክንከይድ ዘለና ዝብል ዝተለዓለ ከምኡ ዝበለ ውሳነታት ብተደጋጋሚ ተወሲኑ እዩ ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ንምግባር እውን ካብ ኣመራርሓ መደባ ጀሚሩ እቲ ትካል ናይ ሚድያ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዝኒሀና ድሌትን ኣፕሮችን ማለት እዩ ለዚ ኣብ ሚድያታትና ማለት ሓደ 3-4 ጉዳያት ፎከስ ጌርካ ኣብ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ኣብ ሊደርሽፕ ኣብ ፕሮፌሽናሊዝም ኣብ ገለታት ማእኸል ጌርና ድሓር ግን ኣጠቓላሊ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ናይ ኩላህና ኣጀንዳ ጌርና ክንከይድ ዘኽእለና ስራሕትና ስራሕና ክንከይድ ግን ዓብዪ ኣሳይመንት ኢኹም ኣልዒልኩም ዘለኹም ምዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ኣካላት ሚድያ ጋዜጠኛታት ኣመራርሓ ሰብ ሞያ ዝመሳሰሉ ኣብቲ መኸተ ንዝነበሮም ኣስተዋፅኦ ብምስቲ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ እውን ተኣሳሲርኩም ብደንቢ ሪኮግናይዝ ዘይተገበረን ግቡእ ክስታይ ኣይተዋሃቦን ፀገም ተፈጢሩ እዩ ለዚ ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ዘልዓልኩም እውን ዓብዪ ኣሳይመንት እዩ ክሳብ ሰነ 21 ነብ ዝነበረ ጉዳይ ሰርቲፋይ ተገይሩ ብድሕሪኡ ዝነበረ ብመስርሕ ክረአዩ ተባሂሉ መምርሒ ወፂሉ እዩ እቲ መምርሒ ናብ ተግባር ይኣተወን ይመስለኒ ኣብኡ ይሕቆፍ ድቲ ሰብ ኩሎ ይሕቆፍን ክንሪኦ ብዝኾነ ግን ኣብ ሚድያን ኣብ ጥዕናን ካልኦት ኣካላት እውን ክህልኡ እዮም ኢንፋክት ግን ኣብዚ መኸተስ ንሕና ኣስተዋፅኦ ይብልና እንዲና ብኡ ደረጃ ሪኮግናይዝ ክግበር ሰርቲፋይ ክግበር ይግብኦ እንዲት ሰብ ኣስተዋፅኦና ምንታይ ኣትዩ ኢልኩም ዘለዓልኩምዎ ከዓ ከም ኣሳይመንት ክወስዶ እሞ ኣብዚ ውስን ዝበሃል ነገር ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ኣልዒልና ተማይጥና ምስ ናይ ቀረባ ኣመራርሓ እውን ነብዚ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ምስቶም ኣመራርሓ እውን ብምዃን እንታይ ክግበር ዘለዎ ዝብል ምባል ካብቲ ሕልፍና ብዙሕ ነገር ክንመሃር ኣብቲ ኣዋጅ ኣቲና ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ኣዋጅ ዝተበገሱ ደንብታት እውን ኣለዉ ሓደ መፈፀሚ ብሄራዊ መኸተ ዝበሃል ደንቢ ኣሎ ንሱ ዓውድታት መኸተ ብደንቢ ክሊር ገይርዎ እዩ ብልምዲ ብተግባር እውን ንፈልጦ ኢና ቀደም እውን ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እኳ ኣይኮነ ነብቲ መኸተ እውን ዋላ ብዛዕ ግዜ ረኺብና ስርዓት ሒዘ ይኹን ግን ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ዓውድታት መኸተ ግንባር ደጀን ዳያስፖራ ዝበሃል ዓውድታት መኸተ ግልፂ ክኸውን እዩ ብደንቢ ክንፀር እዩ ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ቃልሲ ከኣቱ እዩ ግን ኣብታ ትምጥኖ ማለት እዩ ኣብታ ትምጥኖ ቃልሲ ኮይኑ እዩ ዝቃለስ ንግንባር ኣይተበቅዕን ማለት ሲ ንደጀን ኣይተበቅዕን ማለት ኣይኮነን ንደጀን ኣይተበቅዕን ማለት ኣብ ዳያስፖራ ኣይተረከብን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ኩሉ ተልእኾታት ክሕዝ እዩ ዋላ ኩሉ ናብ ግንባር ተዝኸይድዎ ኣብ ግንባር እውን እኳ ዓውድታት ኣለዎ እዮም ካብታ ክላሽን ሒዝካ ምትኳስ ክሳዕታ ኣብ ስታፍ ኮይንካ ነቲ ሓይሊ ዘድሉ ነገራት ኩሉ ሰርቪስ ምሃብ
ኣብ ደጀን ኳስ ናይ ባዕሉ ዓውድታት ኣለዎ ኣብ ግንባር ኳ ናይ ባዕሉ ዓውድታት ኣለዎ ደጀን ውስጥ ተፈላለየ ካብቲ መሪሕነት መሃብ ጀሚሩ ኩሉ ናይ ሚድያስ ናይ ልዕልነት ሕግስ ኤቭሪቲንግ ናይ ዲያስፖራ እውን ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ ብዙሕ ነገራት ስለዚ እዚ ብደንቢ ግዜ ረኺብና ስለዘለና ሕዚ ደንቢ ወፂሉ ብስነ ስርዓት ነዚ ኣብ ሰብ ከዓ ኣብ ሕድሕድ ዓውደ መኸተ ኮይኑ ንዝገበረ ኣስተዋፅኦ ዝምጥን ሪኮግኒሽን እዚ ማለት ብሪኮግኒሽን ብሰርቲፊኬት ብጥቕማ ጥቕሚ ዝግበር ነገር ሳቲስፋክሽን ይህብ ማለት ኣይኮነን ግን ከምኡ ዝግበር እንድሕር ኮይኑ ፍትሓውነት ብዘለዎ መንገዲ ኸይድ እምበር ልዕሊ ኩሉ ትግራይ ብምድሓን ኢና ንድሕን ትግራይ ምስ ድሓነት ህዝቢ ትግራይ ምስ ድሓነ ተዋና ነገር እዩ ዝዓርፍ ግን ዝኾነ ነገር ዝግበር ተኮይኑ እውን ግን ሰብ ብኣስተዋፅኦ በታ ዝገበራ ኮንትሪቢሽን መሰረት ብኡ ፍሉጦ ክረክብ ሰብኣዊ እዩ በቃ ሰብሲ ከጥፍእ ከለኹ ቀስ ክሰርሕ ከለኹ ምጎስ ገለታት ባህርያዊ በቃ ከምኡ ኢና ካብ ንበልዖ ንሰትዮ ንክደኖ ንላዕሊ ከም ዝበለ እዩ ሞራል ግዛዕ ዝህበካ ስለዚ እዚ እውን ትኩረት ይወሃቦ ዝተባሃለ ንቅድሚት ፀገም የብሉን ብሕጊ መልክዕ ክሕዝ እዩ ነቲ ዝሓለፈ ዝምልከት ግን ኣጀንዳ ጌርኩም ኣለኹም ይመስለኒ መራርሓኩም እውን ብዝተፈላለዩ እዋናት ኣጀንዳ እናገበርዎ ዝመፀ እዩ እዚ እውን ምርኣይ ከድልየና እዩ ዝብል ኣለና ነዚ ኣጠቃላሊ ክሳይ ዝምልከት ዋና ነገር ግን ኣነ ተረዳእኽዎ ምስ ኣካላት ሚድያ ኮይንካ ምስራሕ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ ክንገብሮ ኢና ከም መንግስቲ እውን ከም ኣብቲ መንግስቲ ዘለኹ መሪሕነት ከም መንግስቲ እውን ከም ውድብ ዘሎ ሰብ እውን ናይ ምስ ውድብ እውን ኣብ ሓደ ቢሮ ከም ዝሰርሕ ሰብ እውን ነቲ ቢሮ ስለዚ ኣብ ዘራኽቡና ጉዳያት ሓቢርካ ምስራሕ ከድልየና እዩ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚርና እውን ክንጅምሮ ኢና ብዙሓት ኣሳይመንታት ስለ ዝህልውና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ብልሒ ዘለዎ ስራሕቲ እዩ ዘሎ ትግራይ ሓደ ህልውና ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ ዝግበር ናይ መኸተ ቃልሲ ኩለ መድያዊ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሰላም ካልእ ኩሉ ዓይነት ቃልስታት ክሳዕቲ ኣብ መኸተ ተቐሚጡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንምድላው ዝግበር ቃልስታት ብምሉእ ሓደ ብልሒ እዩ ካልእ ከዓ ውሽጢ ትግራይ ደጋጊምኩም ዘለዓልኩሞ ቃልሲ ፀረ ግዕዝይና ብልሺ ኣሰራርሓ ሰናይ ምምሕዳር ርእሶ ምርኮሳ ሰላምን ፀጥታን ውሽጣዊ ሰላምን ፀጥታን ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ በቃ ከምዚ ድዩ ክኸውን ዝግብኦ ትግራይ እንታይ ኢና ኮይና ዘለና ኢልካስ ንባዕልኻ ብጣዕሚ ዘሕምም ፔንፉል ዝኾነ ነገራት ኣለዉ እዚኦም እውን ህዝቢ ብምስታፍ ሚድያታት ብምስታፍ ኢኻ ተቃሊስካ ክስዕሮም ትኽእል እምበር ዘሰለፍካ በዓል ሞያ እንተተሰልፍ ኣመራርሓ እንተትምድብ ዝኾነ ዓይነት ሪሶርስ ተዝህልወካ ቴክኖሎጂ ተዝህልወካ ኣይኸውንን ናይ ትግራይ ባህሪ ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ ብምስታፍ ዝግበሩ ስለ ዝኾኑ ምሳኹም ኮንካ ንምስራሕ ብዙሕ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ከልዕል ይደሊ መጀመርያ ካብ ቀፂሉ ኣብቲ ኣዋጅ ሓቅን ምዝራብ ንባዕለይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ማለት ሰብ ብተፈጥሮ እውን ንዑ ዝድግፍ ሓሳብ ክሰምዕ ተሎ እውን ደስ ይብሎ እንዲ ግን እሱ ይኮነን ደስ ኢሉኒ እቲ ባይታሲ ንስኹም ባይታ ኢኹም ዘለኹም ኣብ ባይታ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እውን ተደናጊሩ ስለ ዘሎ ግን ነቲ ባይታ ዝተረድአ እቲ ኣዋጅ በቃ ካብዚ ወፃኢ ካሊእ መማረፂ የብልናን ግን ኣፈፃፅምኡ ከይንዕንቀፍ ሕዚ እውን ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝገጥመና ኣብ ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅምኡ ጥራሕ ከይትዕንቀፉ ዝብል ኢኹም ወሲድኩም ስለዚ ኦነርሽፕ ረኺቡሎ እዚ ኣዋጅ እዚ የለ ኣብ ኣካላት ሚድያ ኦነርሽፕ ረኺቡሎ ካሊእ ብጣዕሚ ሲምፕል ኢኻ እንድሓር ኦነርሽፕ ንምውሳድ ከዓ እታ መሰረታዊት መበገሲ ነገር በቃ ነዚ ኣዋጅ እዚ ነዚ ሕጊ እዚ መርኣዩ እሲ ህልውና ድሕንነት ልኡላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነት ህዝቢ ትግራይ እያ እታ መርኣይት በቃ ካብዚኣ ተተበጊስካስ ካሊእ ውሽጢ ዘሎ ደቂቕ ነገር ዓንቀፅ ፅሓፋ ሓረግ ወርድ ገለታት ብጣዕሚ ሲምፕል ነገር እዩ ስለዚ ካብዚ ተወጊስኩም ስለ ኦን ዝገበርኩም በቃ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ስለዚ እዚ እዩ ዋና መርኣይ ህዝቢ ትግራይ በዚ ክሪኦ ኣለዎ ሰብ ሞያ መራርሓ ኤኒዌር ዘሎ ሰብ ነዚ ኣዋጅ እዚ ነዚ ሕጊ እዚ ነዚ ኣካይዳ እዚ በዚ መንፈስ ክሪኦ ኣለዎ ዝበልኩምዎ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ንሕገ መንግስቲ እውን ትንክፍክፍ ዘበልኩምዎ ኣሎ ባይዘወይ ምስ ሚድያታት ብተደጋጋሚ ምርኻብ ከድልየና እዩ ካብ ዝበልክዎም ሓደ ነገር ሕገ መንግስቲ ዝምልከት እዩ ሕገ መንግስቲ ኩሉ ኤ ቱ ዜድ ከም ናይ ሕጊ ተምሃራይ ከም ናይ ሕጊ ሰብሲ ኩሉ ነገር ምፍላጥ ኣይኮነን ዝደሊ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ዓድታት ነናይ ባዕሉ መትከላት ዓንድታት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ መሰረታዊ ዓንድታት ኣለዎ ሓሙሽተ እዮም መሰረት ዓንድታት ተደጋጋሚ ኣነ ዘልዕሎ ነገር እዚ ጉዳይ እዚ ሓሙሽተ እዮም መሰረታዊ ዓንድታት እቶም ሓሙሽተ መሰረታዊ ዓንድታት እንተሃልዮም ኮይኖም ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዞም ሓሙሽተ መሰረታዊ ዓንድታት ኣብ ሓደጋ ተወዲቖም ሕገ መንግስቲ የለን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት የለን ሕገ መንግስታውነት የለን ስለዚ ብጣዕሚ ሰብ ብዙሕ ሰብ ደንገርገርገርገር ዝብል ናፍቱ ዓንቀፅ እናኣተወ ናፍቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፃት እናኣተወ እዚኣ ከም እዚኣ ትቃረን እያ ገለታት እናበለ ቸክ ገብረካ ዝደሊ
ኣብ ወረቀት ኮይኑ ቸክ ገብረካ ዝደሊ ሕገ መንግስትስ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ዝብል መጀመርያ ግልጽነት ስለ ዘይብሉ ሕገ መንግስቲ ኣብ 5 ዓንድታት እዩ ዝህሉ ማለት ሓደ ልዕልነት ህዝቢ ዝበሃል እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ቻፕተር 2 ካብ አንቀጽ 8 እዩ ዝጅምር ሞ መሰረታዊ ዓንድታት እዩ ዝብሎም ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ይብል ሞ 5 እዮም መሰረታዊ ዓንድታት ሓደ ልዕልነት ህዝቢ እዩ ካልኣይ ልዕልነት ሕገ መንግስቲ እዩ ሳልሳይ መሰል ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዝበሃል እዩ ራብዓይ ፍልሊ ሃይማኖትን መንግስትን እዩ ሓምሻይ ከዓ ግልጽነትን ተሓታትነትን መንግስቲ እዩ እዚኦም እዮም መሰረታዊ መትከላት በቃ ሕገ መንግስቲ ከም ካልኦት አንቀጻት ኣብዞም መሰረታዊ ዓንድታት እዚኣቶም ይጠጠው ኢሉ ከም ሲሊንግ ወሰድዎ ሕገ መንግስቲ ከምዚ ማለት እዩ ድሓር እዚ ህድም ተዝኸውን ኣብ ዓንድታት ተዘይገርናሉ ኮይና ኣብዚ ክጠጠው ክብለ ይኽእልን ሶም 5 መሰረታዊ ዓንድታት እዮም ጠጠው ዘብልዎ ነቲ ሕገ መንግስቲ ስለዚ ልዕልነት ህዝቢ ማለት ህዝቢ በዓል ዋና ፖለቲካዊ ስልጣን እዩ ተወዲኡ በቃ እቲ 17 ዓመት ቃልሲ ተገይሩ እቲ ካብ ስልጣንሲ ካብ ዘርኢ ወይ ካብ ወተሃደራዊ ታይ ዝበሃል ወተሃደራዊ ስርዓት ወይ ካብ ካልኦት ዓይነት ስርዓታት ካብ ዲክታቶሪያልሽፕ ከምኡ ሕድግ ኣቢሉ እቲ ቃልሲ ሕገ መንግስታዊ ዝገበሮ ነገር እንተሃልየ ህዝብ ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ናብ ህዝቢ ምምላስ እዩ በቃ ህዝቢ በዓል ዋና ፖለቲካዊ ስልጣን እዩ ይብል ማለት እዩ ካብኡ ማዓት ዓይነት ናይ ህዝቢ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምስ ገበርካዮ ክልተ ዓይነት መንገድታት ኣለዎ ከም ትፈልጥዎ ገለይኩም ፖለቲካል ሳይንስ ኣብ ሲቪክ ሰብ ሕጊ ዝተማሃርኩሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ድሓር ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ህዝቢ ወከልቱ ይመርጽ ኣብ ቤት ምክሪ ኣቱ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ መንግስቲ የጣየሽ ንቤት ፍርዲ ይቆጻጸር ቸክ ኤንድ ባላንስ ገለታት ዝበሃል ብቃል ዘሎ መድናዮ ኣሎ ቸክ ኤንድ ባላንስ ኣይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ቸክ ኤንድ ባላንስ ማለት ሰለስቲኦም ኣካላት መንግስቲ ተሓደ ነቲ ካልእ ቸክ ትገብሮ ተሎ እዩ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ፓርላማ ኣብ ትሕቲ ፓርላማ ክልቲኦም ኣካላት መንግስቲ ፈጻሚ ኣካል መንግስትን ቤት ፍርድን ካብኡ ንታሕቲ ይወርድ ማለት እዩ ካብኡ ብሌቨል ኦፍ ጋቨርንመንት ወሲድና ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ገዲፍና ናይ ትግራይ ተንኸይድ ክልል ወረዳ ጣብያ መንግስታት ይባሃሉ ሰለስቲኦም ኣካላት መንግስታት ሕድሕድ ተረኽብዎ ከም ዝበለ እዩ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ልዕልነት ህዝቢ ዝምልከት ፖለቲካዊ ስልጣን ሂቡ መሰል ዓርሰ ውሳነ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ዝመሳሰሉ ጉዳያት መጀመርያ እዚኣ ሽኻል እያ እዚ ኣብ ትግራይ ኣላ እዚኣ እያ መሰረታዊት ነገር ህዝቢ ትግራይ በዓል ዋና ፖለቲካዊ ስልጣን ድዩ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ክልል ኣብ ፌደራል ተሳትፍኡ ወሳንነት ስልጣኑ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ክልሉ ከመሓድር ተፈቀደሉ ህዝቢ ድዩ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፍጸመሉ ህዝቢ ትግራይ ቨርቲካሊ ምስ ፌደራል ዘራኽቦ ዝነበሩ ኩሉ ነገራት ሰንሰላቱ ተበጣጢስዎ ዝኽልከል በጀት ዝኽልከል መድሓኒት ዝኽልከል ትምህርቲ ዝዕፀዮ ማዕሳሪያ ማርያ ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ክደቅቕ ብዙሕ ነገር ይግበር ውዳበታቱ ክፈርሱ ናይ ፖለቲካ ውዳብኡ ናይ ማሕበራዊ ውዳበታቱ ኢኮኖሚያዊ ውዳበታቱ ባህሉ ታሪኹ ቅርሱ ዓኑ ክፈርስ ዕለታዊ ዝስርሑ ነገራት ተትሪኡ ማለት ትፈልጥዎ ኢኹም ንስኻቶም ብጣዕሚ ዘደንፁ ነገር እዩ ከም ህዝቢ ክነብር ዘይድል ህዝቢ እዩ ከም ኩርዳውያን ክብተን ከም ባያፍራ ተንበርኪኹ ተበቲኑ ክነብር ዝተፈረደሉ ህዝቢ እዩ እዚ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል በቃ ኢሉዥን ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝበለና እዚ ብዙሕ ኣይተልዓለን ብዙሕ ነዚ ዝምልከት ግን ሕገ መንግስቲ ዝበሃል ኢሉዥን ኣሎ ፍትደግ ሕገ መንግስቲ ማለት ሓንቲ እዚኣ እያ ማለት እዩ እዚ ኣላ ዶ ካልኣይ ተልዕልነት ሕገ መንግስቲ ትበሃል እያ ልዕልነት ሕገ መንግስቲ ማለት ሲ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተደነገጉ ኩሎም ጉዳያት ልዕሊ ዝኾነ ሕጊ እዮም እዩ ሕገ መንግስቲ ከምዚ ሱፕሪም ሎ ኦፍ ዘላንድ ይበሃል ሕገ መንግስቲ ላዕለዋይ ሕጊ ትበዓሉ እንታይ ይብል ሕገ መንግስቲ ኣነ ላዕለዋይ ሕጊ ናይዛ ዓዲ እየ ይብል ንዓይ ዝፃባእ ዝኾነ ሕጊ ዝኾነ ውሳነ ልማዳዊ ኣሰራርሓ ቮይድ ኣብ ኢኒሾ ናል ኢንዲቫይድ በቃ ተፈጻምነት የብሉ ድሕሪ ሕዘ ይሰርሕን እዩ ዝብል ስለዚ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ኩሎም ነገራት ንሪኦም ካብታ ስያመ ጀሚራ ማለት እዩ እታ ስያመ ናይ ኢትዮጵያ ሕዚ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ትብል ማለት እዩ ፌደራሊዝም ማለት ያው ፌደራል ስርዓት ኣሎ ዶ ፌደራል ማለት ኣብ መንጎ ክልላትን ማእኸልን ዘሎ ክፍፍል ስልጣን ኣብ መንጎ ሆሪዞንታሊ ኣብ መንጎቶም ክልላት ዘሎ ጉዳይ ፌደራል ዝበሃል ስርዓት ክለ ይኽእል ናብ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ እዩ ዝብል ዲሞክራሲ ማለት ወሳንነት ህዝቢ እዩ ኣበየሎት ወሳንነት ህዝቢ ሪፓብሊክ ማለት ብመረፃ ብግዛዕ ዝጣየሽ መንግስቲ እዩ ትግራይ እንታይ ትገብር ኣብ ምንታይ ኣላ እሱ ባዕሉ ፈሪሱ ክሳዕታ ናይ መወዳእታ ናይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ተሪኢኹማ ዝኸድዎ ዘለዉ እንታይ ከም ዘርእየና ኣብ ቀረባ ግዜ ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ዓዲ ዝምልከት ልዕልነት ሕገ መንግስቲ ባጫ ኮይኑ እዩ ዘረባ ኮይኑ ካብኡ ዝመፅእ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት እዩ ኣብዛ ዓዲ ብዘይነውሪ ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ሕዚ ሰፊሕሎት ጆኖሳይድ ባይዘወይ
ካብ ትግራይ ወፂኡ ምክንያቱ ከም እንድሕር ሕገ መንግስቲ ፅሒስካ ኣብ ሓደ ህዝቢ ሓዊ ምልኳስ ተጀሚርካስ ከም ኣብ ሓደ ኩልሳስ ሓዊ ምእታዊ ኩልሳሳት ሃልዮም ኣብታ ኩልሳስ ተዘይጥፊኻያ ኦሬዲ ምኻዶ ይተርፎን ማለት ከም ኩልሳስ ከም ሓዊ ባርዕ ናብ ኣምሓራ ናብ ኦሮሚያ ናብ ቤንሻንጉል ምስጋር ጀሚሩሉ ካብዚ ወፂኡ እውን ናብ ሱዳን ሰጊሩሉ ትባርዕ ናብ ኤርትራ ንምውሳድ እውን በቃ ትሪእዎ ኣለኹም ትምድለዋቶም ማለት እዩ ኢሪስፖንስብል ዝኾነ ከም ገለ ዝበሉ ሰባት እዮም ተቆፃፂሮም ወትዓዲ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ገበን ብዝገርም መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ጀኖሳይድ ዝበፅሕ ገበን ዝፍፀመሉ ዓዲ ኮይኑሎ እዚ የለን ፍልልይ ሃይማኖት ብዛዕምዛ ዝበሃል ዝኾነ ሻንጣ ዝሓዘ ካረባ ዝኣሰረ ወይ ዝኾነ ሓንቲ ሰበይቲ ቤተ መንግስቲ ኣትያ ወይ ናይ መንግስቲ ስልጣናት ዝተረኸቡሉ ተረኺባ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ በሰሜኑ በኩል በትግራይ በኩል ከምዚ ኣውሬት ጠረእኹ ከምዚ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዮሃንስ ራእይ ግዛዕ ምዛዕ ዝተቐመጡ ነገራት ቱቱ ይብሉ በቃ ሓደ ሰብ መፅኡ በቃ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ግዛዕ ምዛዕ የብል ሊስት ይገብር እከለ ክሞት እከለ በቃ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሓር ነቲ ጥንታውያን ሃይማኖታትና ክርስትና ይኹን እስልምና ይኹን ግዛዕ ነቲ ጥንታውያን ሃይማኖታትና ኣብ ፓርላማ ተጠልዑ ሰብኣይ ብሉይ ይብሎ ማለት እዩ በቃ ፕሮስፐሪቲ ዘይቕበል ብልፅግና ዘይቕበል ኣብ ኢትዮጵያ ድኽነትን መከራን ዘምፀን ዘመናት ተባሂሉ ብክንዲ ግዛዕ ዝኾኑ ስልጣን ዝተሰከሙ ሰባት ይዝረብ ማለት እዩ ተተሓሳሰባ ብሉይ ቀሊል ይመስል ኣብ ሃይማኖት ብሉይ ሃዲስ ዝበሃሉ ኪዳናት ኣለዉ ንሕና ንብሉይን ሃዲስን ኪዳናት ዝተቐበሉ ሃይማኖታት ዘለውና ኢና ነፂሉ ይወቅዕ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ተሓታትነት ግልፅነት ዝበሃል መበል ሓምሻይ ጆኖሳይድ ፈፂምካ ይትሕተትን ካልእ ይግደፍዎ ማለት እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ መድሓኒት ከልኪልካ መድልዎ እናፈፀምካ ትምህርቲ ክዕፆ ኣዴታት ሕክምና ከይረኸባ ኩሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 140,000 ዝኸውን መንግስቲ ሰራሕተኛ መሃያ ከልኪልካ ማሕበረ ሕውየት ኩሉ ከልኪልካ ምንም ኣይትሕተትን ኣብዚኦም 5 መሰረታዊ ጉዳይ ዝዓርፍ ሕገ መንግስቲ ማለት ሕገ መንግስቲ ኣሎ ኢሉ ዝሓስብ ኣብ ኢሉዥን ዝነብር ኣሎ ማለት ስለዚ እዚኦም ኣብ ዘየለውሉ ሕገ መንግስቲ የለን ከምዚ ተፈሪሱካ ሕገ መንግስቲ ህልውና ድሕንነት ናይ ሓደ ህዝቢ ክሕሉ ስርዓት ክተክል ዝተጣየሸ እስካዕ ዝኾነ ዝሃለወ እስካዕ ዝኾነ እንድሕር እዚኦም ዘይሃለዩ በቃ ኤክስትራ እዩ ክትሓስብ ኣለካ ቢዮንድ ክትሓስብ ኣለካ ከመይ ከም ዝነበር ህልውናኻ ከመይ ከም ተቕፅል ምሕሳብ ንቡር እዩ ኣንቶይ ታጁ ከም ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ኮይና ዝበልክዎስ እዚ ንቡር ኣይኮነን ንማለ ኣይኮነን እዚ ንቡር ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝድግፍዎ ኣብ ሚድያ ይዛረብ ዘለኹ ዩኤን ቻርተር ሰልፍ ዲፌንስ ኣብ ዩኤን ቻርተር ዩዝ ኦፍ ፎርስ ኣብ ዓለማዊ መስርሕ ሕግታትማ ሓይሊ ምጥቃም ክልክል እዩ ይብል ዩዝ ኦፍ ፎርስ ክልክል እዩ ይብል ኣብ ከምዚ ናህና ዝበለ ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ናይ ህልውና ናይ ግዛዕ ምዛዕ ትኾን ተለኻ እቲ ዩኤን ቻርተር ተይተረፈ ዩዝ ኦፍ ፎርስ ሕግዎም ብሕገ ውፅኢኻ ንባዕልኻ ምክልኻል ንባዕልኻ ምድሓን ዩዝ ኦፍ ፎርስ ሕጊ ምጥቃም ኣይምን ሓይሊ ምጥቃም ቢካውዝ በቃ ሰልፍ ዲፌንስ እዩ ተፈጥራዊ እዩ ናብ ውልቀና እንደንምፃእ ዝኾነ ተስክሪቢት ሕዚ ከምዚ ተዘውርውር ብዙሕ ሰብ ዓይኑ መጀመርያ ይዕምት ድሓር ዘስተዋዓላ ሰብ ጠቑኡ ዘላ ክሕዛ ይኽእል ማለት ወይ ከምዚ ክወቕዓ ይኽእል ሪፍሌክሲቭ ኣክሽን እዩ ሰልፍ ዲፌንስ ኣብ ተፈጥሮ ኣብ ሰባት ኣብ እንስሳት በቃ ሪፍሌክሲቭ ኣክሽን ሰልፍ ዲፌንስ ተፈጥራዊ መሰል እዩ ክትነብር ግድን እዩ በቃ ክትነብር እዮም ካልኦት ነገራት ዝመፁ ትካላት ሕግታት ግዛዕ ምዛዕ ዝወፁ ክትነብር ንሶም ከንውርኻ እንተዘይክኢሎም ትነብር ልዕሊኦም ትኸይድ ጆኖሳይድ ዝፈቅድ ሕጊ ኣሎ ኢትዮጵያ ጆኖሳይድ ዝፍፅም ስርዓት በጀት ምክልካል ዝፈቅድ ስርዓት ሕጊ ኣሎ ኢትዮጵያ በጀት ዝኽልክል ነዳዲ ምክልካል ዝፈቅድ ሕጊ ኣሎ ኢትዮጵያ ነዳዲ ዝኽልክል መንገዲ ዝዓፁ ተጋሩ ብዝተፈለየ መንገዲ ክብተኑ ንሕናስ ብዲሞግራፊ ብጂኦግራፊ ክንብተን ክንደቅቕ ኣመን ኢልና ክንነብር ዓዲ ዝሃነፅና ህዝቢ ክንድሞሳ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንወድቕ ይግበር ፍጹም ኣይኸውንን ኣይነብርካ ከመይ ጌርና ኣይኸውንን በቃ ሓደ ስርዓት ህዝቢ ክስዕረ ይኽእልን እንኳን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ዓለም መዓት ዲክታተርስ መዓት ግዛዕ ተፈጢሮም ድዮም ኣብ መወዳእቱ ቶም ፀረ ህዝቢ ዝገጠሙ ኩሎም ተሳዒሮም ኩሎም ኣብ ታሪክ ህዝቢ ዝሰዓረ የለን ኣብ መንጎ ስርዓታት ተኮይኑ ሓደ ስርዓት ነቲ ካልእ ስርዓት ክስዕሮ ዝኽእል ምስ ህዝቢ ገጢምካ ይሰዓርን ህዝቢ ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል ዶ ትማሊ ጉድኣት ተብፅሕ ኢሎም ማዓንቲ እውን ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል መራሓ ቀትል ይኽእል ዶ እወ እንታይ ሞ መራሓ ብምቕታል እንታይ ክልወጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እንታይ ሞ ክልወጥ
تكوز قط فتحوي نهزب كوي بعلوان لو هزب كوي بعلوانو عرفت عبد تجراي مس مراحي زقبر حتى يكون نزله حتى هزب تجراي حتى هلونا يو حتى الأولونتيو حتى مسر عرس وصانيو حتى من باريو نيجاتيف بيسيو زي قودي للنزي تمنت إلى مملسون نفس عتائيو عدي تمنت إلى عدي هاوني تفنق إلى نعم ربتي ملسوني جونوسايد تفصيمون حق خبروا لي هافتي عاني حوية داق مهنسة هاوني نيجاتيف بيس أسي كقبر يخلن كسعر يخلن زما سلام سبعة اللو زما سلام سبعة اللو مجمريا نوعلو ما يحلنهم تسعيرهم كيدهم نام جونوسايد راس تحقفوا ما سيلوا مي أي خون نزي كوينا يفلت عالم ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይፈልጥ ዝኾነ ረሓቀት ኢኻ ትኸድ እምበር ኣይኸውን ሕዝውን ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ እዚ ኣነ ብጣዕሚ ኣፕሪሺየት ገይረ እየ ብተፈላለየ መንገዲ እዩ ተገሊፁ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ሞራል ዝህብ እየ ረኺበ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ፀረ ብሄራዊ ረብሓ ዝተሰለፈ ክነብረ ይኽእልን ዝብል ኣልዒሉ ምሩፅ ይመስለኒ هو بسرعة صار بهرا ورا حاجة لم تعطي كونن ما أم أمريكا كومونيزم سويلو أيديولوجي مالتكوي أم عربا وعالم هذه أيديولوجي بأيديولوجي سويل كومونيزم يلكا كوخت نبر يخبطكوي يترف بنحد هذه اللونا قال يكونن مالتي قم نحنا ما تدري ديمقراطي حقي قال سواء مثل زنولو بليتراتشرات استمرنا يفقد كلها استمرنا يو بقى بزين فولتو غزاينا بيلنا يا زلمه وعالم سرعه الله حد هاجر سرعه الله زخبروا نغرات الله بمثل درجه ريكوغنايز زغبروا نغرات الله زخلكلوا نغرات الله امريكا مني بزعبه تيروريزم بزعبه كومونيزم كم دليتو غحغح زخل امريكا بتيروريزم تتطرطكا غوانتانامو يخاكوتاتي قلد كو يلن بس خمس بحال قلد يلنا عالمكم أبدي سوا كابزيات مالي معات محاستنا مهارتنا عرفتنا أوزي كم دول يتم يبلو أدي سوا زجبر نجارات كله يفلتوا أبدي سوا زجبر حنت نجار يزارون حزب زعات قريب بزح أنا سمتي تقصكو خنا نجاركم بزعها بزفلت أسبي ندي سوا خيدا أكتيفيزم يو ميديا خا سوشيال ميديا قلتات يزنتف أدي سوا خيدا حمشتر أسوق قلتات يجاوت نيرم وصح تجارون كوني خليهم تم قليهم من نسوق خديهم أبها ولا تبزخنا جزا حدا مشت بحوار يجاوت نيرم نسو مس عويز ولو ناي تبلس قلنا سوات أو زنورو يفعلت يو ثلاثي نقول له مجمع حزام ومت يوم فيدرال بوليس قال نعو ياو تداويلهم لغي قاموا تمرعت سوات مسو زنورو وسيدمو صح هزيل لو انت تحيزم تمسات ناوي كم زو صدوم مالتي وي حفار كيدم كون قلنا كاليون سيدمون كون يخلو دحري قلتا حدا معلتي تودي على السوشيال ميديا صحافون زولون نغير ري اب تግራይ ግፋለ ይብል ተምስኡና ወልዑና ሰተይ ዝነወር ሒሳተይ ከፈልኩ እም ተገፊፎም ከይደም ማለት ይደንቀካ በቃ በዚ ደረጃ ዚድና ተጋሩ ክስታይ ንኾን ዘለና ይልካ ማለት ሓደ ግዜ አይተኣምንን ትግራዋይ ገለተ ሃይሉሲ ዝኾኑ ዘይንውር ዝኾኑ በቃ ዕርዮም ዝኾነ ነገራት ዘይንውር ነገራት ክግበር ትሰምዕሞ ዝኾነ ሰብስ ብዘይ ሕንከት ትማሊ ተጋሕጊሑ ዝበሎም ነገራትስ በቃ ኮምፕሊትሊ 100% ዩተርን ዓፂፉ ንዓት ብል ነገር በቃ ይርስዑ ድዩ እዚ ግዜ እዚ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመን ሕድሕድ ነገር ተዘጊባ ሕዛ ኣነ ዝብላ ዘለኹስ ትወፅን ሕድሕዳ ነገር ግን ተመዝጊባ ኣላ በዚ ደረጃ እዚ ኣብ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ዓለም ብሄራዊ ረብሓ ናይ ሓደ ህዝቢ ዝፃባእ ናይ ሓደ ዓዲ ዝፃባእ ነገር ይፍትረፍ ውልቀ ሰብ ብዝኾነ ነገር ኣይሕሰብን ትፃባእ ኢኻ ተተባሂልካ ሎ ምንታይ ሰጊሩ ዝኒሆ ኣሜሪካ ናበይ ሰጊሩሎ ናብ ከመይ ዝበለ ሰጊሩሎ ናይ ኣሜሪካ ብሄራዊ ረብሓ ዝፃባእ እዩ ዝተባሃለ ሰብኣይ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዘሎ ስለይቲ ኸይድካ ኢኻ ኮ ምምፃእ ተጀሚሩ ዝኒሄ ፕሬዚዳንት ናይ ሓደ ዓዲ ዝመርሕ ማለት እዩ
يترفع أمريكا خوين كابل أي فكرنا أي حساب بقى نحنا سلازي زي أنصار بهراو ربحان زقات أم نجارات بحق ريجوليت كنجبر تحتات النت كنا رجاجس جوبو يستاهله جوبو إيه كاو عاوزو كين كاجن عبديس كي جبرت حقي هلونا كم تعلامة هلونا نحن نتنهزم تقرأي كحلو لعلي زخانة سبات دينا نفتسمو بناول كريمنا بناول كرعانا بناول كجزعنا عبيز النجارنا سواء مسألة كينة تحسقت أنا كعيد له كارديد له تخكل يزي أمي بخمس من قدي كم تعلامة أمالتي هزبت تقرأي كتير حن نحط حاسبة خوينا أمن قد أمين دنا تجارت الناس خلت سجمات هالينا فزعت ما سجمت هالينا نتفزعت ما تمت النجار نتجارت هزبت تقرأي بترحن من قدي كتمر حلوة بخم من قد خن كذا علنا زول تعمد خكليو كاو زي أواج زي موسى تأساسي روس ستاتس نايت جراي كاب صبغ بهجن دي زبق زلوا ستاتس ناس تخوينا أنا بهراو كلهم من قصة جراي نبل تاي نسك فونا جرا لنا عينت زباد نهار بنجنة قداي كنا ناي مسكاف ناي مفرح زي مفرح قداي كنا نز قداي زي نحنا حزي أبزع وانا زي عزلات نحن توتايا أبزع وانا زي كل لاو كمنا عينات خلك لنا زلنا كل لاو كمنا عينات تمنت لنا زلنا هزب تقرأي لو لاو النتو تمنتيلو مثل عرسو سانو تمنتيلو كم مربتو تفناقيلو قبل على زيكا زنت قلت له هلونا نايدحنا تنحدق الله إذا بمسوعته زرقا قصع بحقة منقستي أفلوت أزهاب الله إياه تمنتيل عزلا حزي زي أينان حتى زلنا إذا أترقا قصينا نبل زلنا العلزي هزب تقرأي بحق يولون مالته يكون أو زلنا سبات العلزي بحق يبلنا مالته يكون بحقنا بزخنا بدل بزخنا سمعت بزخنا نجار تلعيلو أيكونن جرح زخون بحقنا حزن حتى زلنا جن كل لاو كمنا أنا أدخل كلنا زلنا نساتهم ون بنهري بخمس خناتات تدفينا ناي مجنسالن ناي كالي نجارات النخاخينا أب علم دقف زلوا كوز أوفور كلهم فتحوز مثل ناي كينات من كلمة ما بقاس مخنيات كلهم يوم زدليو مخنياته علم حدا سيسيشنست تجنسالي لو نت حدا عد زصابع من قسقاس حيزو زلا علن تخوينو علما ودقف زلوا خينات كتغورلو سلا زدقف مالتي ناو يوم زدفنا زلوا تخلو تنصلوتات اتخلو مدفع اتخلو كلاتات نحنا تقطعنا تنادينا صقيمونا يلنا نفتح دخنبل إنا ندفع زلنا أي ملن أي بلنان بحقي بلنان مالته يكون نسي نحنا أوزقنا خمس زل قرق عرقاتنا لولاونتنا على حدا قواديقو من قصنتنا أحسن محدارنا على حدا قواديقو هزبنا تبتينو أبزللو تمثلسه مسرته وبعتاتات نحد عدت أو زبلوه population define territory and government زبال مسرته ونجارات إذا كلهم حدا قاعد يقوم منها اللولو أفضل اللولو وان كوينا ما نخنك يوم زدليو أيكونان دي فاكتو ستاتس دي فاكتو ستيت زبهل العالم بدقة خلينا أخذ كاشمي نوع الخير يكون كان دي فاكتو ستيت زخون عدي ندحر دليل وتهجرنت ما هجرية يزبل أم أو تنام يسيب الوقت أنا هجرية دحرزي زلوا النركباتون بدرجة هجرنتي بالمالتي دحر capacity to agreement international agreements زعم زبالو لو نساتهم تعبي international agreements فرارم دقفت هجرات يلو زعم recognition زبالو لو نوهل الكات خيد أو نبي إن membership تاعتي من قدر تعتلو مالتي حزن إحنا أو خمس ولا خناتات كوينا بزح سيتلف زي تجارة ديفاكتو ستيت كزعم إلنا خن أوجي مزدل نو من قدر تعتلو نحنا كل لاو كمنا ناسينا كل لاو كمنا كنا الرجاجز دحريو بحاجتها حلينا بحاجتاتنا سقط بزلوا من قد نهنس بحاجتاتك أون مقبار تعينت من قد تختل مع إكسبرينس زلوا على ميزي خمسة ولا أواجه ناس بيراو كلهم من قصة جراي تسأل ترتيس ما صحفنا يزلنا نحنا جنس التخمس خنا خمسكم زخنا زلوا حصوت نحنا كل لاو كمنا نحن خلك لنا زلنا عزيز تايم
كلنا قمنانا تخلكلنا سرعات مسحازة بحق يبلنا مالته يكون حتى يبلنا مالته يكون تسفاي قرصنا مالته يكون كالي ارنجمنت يدلنا مالته يكون نوعون معصاو يكون تو خناتا زلنالو بقلصي نمرأي سلازخون أنا وحبي لها زاقو دايزيا وفي ميدياتاتون سلازخونكم كالي ركب حزب مس حزبي زملكات تنكف زبالكم وون زي بتاع مسرتاو نغري بقى نحنا سئلنا نحوار صلا اسلا زلكاس نحوار صلا نموقع سئلك متخا مالته يكونن حزب مس حزب تግራይ بقى نزمنات مسواعتنا زخفله بتاع سلام زصومو لمعاز زصومو ديمقراسي زصومو حزب እዩ بمتكل بلبي أو قرابتو سنيت يدلو أو قرابتو ناي لمعتن ناي سلامن محزنة يدلو تمسرتاو مرأي زي تمسرتاو مرأي كابزي يبقس مالتي حاك كابزي مستبقس كاغن حبير كان نملمع سلام نمركاون جن مجمرة ختهلو لك حزبن مدفع مستفلالي أكلات صميدهم جونسايد نمفصام زي حفرة منجستي كتهلو كم حزب ختهلو كتنبر نزمت أكامعات كتترف مسقورها بتقع حبيركا من مخار حبيركا مسرح ركب مقبر كم نور قصرة حكك جيبل بمحرنيا نور سلازخونه بناي وعلى تلاخت بتقرنيا أنا كدن قرنا يفتن مالتي وهنياتو بمحرنيا سمع لنا نزي سمع لنا مالتي بمحرنيا زي بحال يوم حزب تقرنيا زبالو عمنا إثيوبيا ميدياتات باتهم ناي كابز خدنا على الناس نور خمس خونه نوري كونن كتهل لك ختنبر لك وان اجينست اول بعلو زقطه مساي منم خيتا حسبك منم كيترهبك خمزي كون لهم توهيلو بزح نغير حساب اثيوبيا مالتي نوري نو نحنا خن كل عينت ممارسات كنوسد مسلنا اي بايزوي كنبرينا نزلنا خني قتلوا وزخونه تطف زخونه نغير كتغبر زخونه نغير حسيبك فارزر كالي نغير كتلوا كويو كتنبر لولاونتنا تمتلنا حزبنا تفنقيلو مسرع سوزن وساننا تخلقيلنا حدغات انطلطيلنا بجت حاجينا كنا من حققنا ودابتاتنا نافرسو جونسايد تفصيمنا فتحسينا زقرم نجر قوي كان أخيت بال كيت زارب كيت مخاخر يلو بتقرني عزم زارب يمسك كمال زي نوري يقولون علم نور نيروي يفلت نور تزخون زقول أنا اللي أنا سسوا علم زرقنا يو نور مخونة حزب علم زلوا اللي أنا سس نور مخونة agreement زلوا كندق زعز خون عدتات بين خام من باري يكالن بين خام مسرح يكالن يلوم زفتر وعلى اللاينس نور مخونة يترف كتهلو مالتي سوفار كم حزب مس حزبي ركباتنا مس غرابتنا مسم حرخ مخاخر كنبر لنا صقمات حلفه خنفتح لنا مس السودان كم مس إيرتراكم مس عفاركم بيون دون مس أورومو تنركب تساكرنا خن مخاخر لنا حزب تግራይን حزب أورومو عدخلوا مسل عرسو سانو خوسن كم أورومو حزب أورومو خوينو خبر بمنناتو خقرع سبعون ديمقراسيون مسالاتو خبر الحزب تግራይ مسواعتነት كفيلو خبقع بدقو كان حزب أورومو زوصو سبات حزب تግራይ مدفع يسرحلو ازي كنحفر ازي مال كم يقر كيحفر ازي كو بقى تخكل كوينه بايتا كوينه نحنا حزب أورومو مسواعتነት تخفلنا له كيدي حزب أورومو خبر نو يحرقات كيدنا صقمات تفتفاتيرهم امن قد زي فصاص ما صقمات كله خلو جن حزب أورومو خلل كخون لطف صرفتاتو خلعلو خفحقو بحقي جبن كونو غيرنا كان حزب أورومو زوصو لهيك ان جن حزب تግራይ يطفو ولو كما زي مال كما يقر كحفر زي بقلص خزرب زلو ነገር ይخون ስለዚህ እቲ ركب مسزبي حزب مسزبي اتاساسيركم زلعلكمو بتاع مسرتاو ነገር እዩ كعمق كنسرحلو تساغار خنغورو كاب غيزاو صبي مرأي تساغيرو زلاق سلام زلاق لمعات انتجريتد ايكونومي زمص
ኢንተግሬት ዝኾነ ፒስ ሰላም ዘምጽእ ህዝብ ናይ ዞባ ራህዋ ክረክብ ከም ታሪኹ ከም ጥንቱ ኣብታ ባኽ ስቀል ዘግብር ስራሕቲ የድልየና ከም ህዝቢ ክግበር ኣለዎ ነዚ ዝኽፈል ዋጋ ከፊልካ ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ ሶሪ ብዙሕ ሕዮ ዝተወሰና ነገራት ሕልፍ ኢለ ንምውሳኽ ኣብ ፈጻጽማ ናይዚ ኣዋጅ ፀገማት ከየጋጥም በቃ ሚስትረስ ኣሎ ከምቲ ዝበልኩምዎ ቁመና ናይ ቁመናን ጥዕናን ፈጸምቲ ኣካላት ቁመናን ጥዕናን ናይ ሕጊ ኣካላት ቁመናን ጥዕናን ናይ ሕጊ ተርጓሚ ኣካል ቁመናን ጥዕናን በብደረጅኡ ዘሎ መራርሓና ነዚ ኣዋጅ እዚ ዝምጥን ድዩ ክፍጸም ድዩ እዚ ከድሕን ዝኽእል ይዋ ክፍጸም ድዩ ዝበልኩምዎ ነገር እኒሄ ማለት እዩ ሓደ ቻለንጅ እዚ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ክወፅእ ተሎ ማለት ሓደ ቻለንጅ እዚ እዩ ተቐዳማይ ቻለንጅ ተኣውያት እዩ መፀትና እዚ ኣዋጅ እዚ ኣየጠፋኣና እየ ዝብል ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ኣይትኽእልን በዚ ኣይትሓልፍን ሰላይ ሰዲድ ካብ ትግራይ ድሕሪ ሕዘ ይሰርሕን ኣብ ትግራይ ኔትወርክ ፈጢርካ ትግራይ ተፈሳን ድሕሪ ሕዘ ይከኣልን ዝበልናዮ ከም ድሌቱ ዝዕንድር ዝነበረ ኣይኸውንን ናይ መኸታ ሓይልታት ስድራ ስዋኣት ተጋድልቲ ኣይተንቋሽሽን ዝበልናዮ ሓደ ኣውያት ንሱ ሓደ ቻለንጅ ካልኣይ ከዓ ቁመና ናይ ባዕልና ህዝብና ኣይኮነን ቁመና ናይ ባዕልና ሓደ ቻለንጅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቻለንጅ እዚ ናይ ሓባር ስራሕ ይኸውን ኣሎ ንምንታይ ምሳኹም ንዘራረብ ኣለና መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ኣዋጅ እዚ ንፅረት ክህልወኩም ቀፂልና ንፅረት ዝተፈጠረሉ ናይ ሚድያ በዓል ሞያ ናይ ሚድያ ኣመራርሓ ትካላት ሚድያ ኣብ ህዝቢ ንፅረት ክፍጠር ኣብ ኣመራርሓ ንፅረት ክፍጠር ኣብ ሕጊ ኣካላት ንፅረት ክፍጠር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ስለዚ ስራሕና ንፅረት ካብ ምፍጣር ትጅምር ንፅረት ንፈጥር ድሕሪ ንፅረት ፈጢሩሉ ብቁዋም ነዚ ሕጊ እዚ ዘይፍፅም እንተሃልዩ ኸ ሕጊ እንታይ ይብል ባዕሉ መኸተ ምዕንቃፍ ኣብ ኣላታ ቅፅዓት ንባዕሉ ነቲ ኣዋጅ ምዕንቃፍ ኣብኡ እኒህዎ ማለት እዩ ሕጊ ተሓታትነት ይረጋገፅ ካብኡ ድሕሪኡ ምክንያቱ መርኣይና ድሕሪ ሕዚ መርኣይና ሲ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ እዩ ንህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘውፃናዮ ሕጊ ፀገም እንተሃልይዎ ብሕጋዊ መንገዲ ጥራሕ ይዝዕሪ ፀገም እንተሃልይዎ ብሕጋዊ መንገዲ ዕሪ በታ ዝወፅትላ መንገዲ ኣመን ትግበር ተዘይለ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ኮይንካ ሓኒቕካ ሒዝካ ኣይፍፅምን ምባል ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውናን ድሕንነትን ኣብ ምርጋፅ ዝግበር ቃልሲ ተሓታትነት ይረጋገፀሉ ንባዕሉ ማለት እዩ ቅድሚ ተሓታትነት ንፅረት ክፍጠር ስለ ዘለዎ ግን ምስ ኣካላት ፍትሒ ምስ ኣካላት ምምሕዳር ሳልሳይ ናይ ሕዚ መድረኽ እዚ ናይ ፍትሒ ናይ ፀጥታ ናይ ግዛዕ ኣካላት ዓብዪ መድረኻት ክልተ ነይሩና ኣብ ውቕሮን ኣብ ኣኽሱምን ብድሕሪኡ ናይ ምምሕዳር ኣካላት ላዕለዋይ መራርሓ ዝበሃል ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ተኣኪቡ ኣብ ኣኽሱም ሆቴል ተኣኪቡ ነይሩ ኣብዚ መቐለ ከይድናዮ ሳልሳይ ምሳኹም ንቕፅል ኣለና ክንቅፅል ኢና ምክንያቱ ክፍለጥ ኣለዎ መጀመርያ እዚ ሕጊ እዚ ህዝቢ በዓል ዋና ክንገብሮ ኢና በብደረጁ መይጣት ክንገብር ኢና ካብኡ ነዚ ዝዕንቅፍ እንተሃልዩ ኢንኣብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ክንፈጥር ኣለና ግን ግድን ትካላትና ነዚ ዝስከም ቁመና ክህልወን ኣመራርሓና ሰብ ሞያና ነዚ ዝስከም ቁመና ክህልዎም ግን ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ዝሓትት ብዙሕ ናይ በጀት ጉድለት ኣሎ ፃዕርታት ግን ክንገብር ኢና ለዚ ትጥርጣረኹም ግን ትኽክለኛ እዩ በቃ ሕግስ ወፂኡ ነይሩ ዋላ ፀገም ተሃልይዎ እውን መንገዲ ይፍታሕ ግን ፈፃፅምኡ ሲ ቁመና እንሄና ድዩ ዝበልኩምዎ ማለት እዩ ናይ ሆስፒታላት ናይ ገለታ ዘለዓልኩምዎ እዚ ናይ መረዳእታ ምሃብ ንባዕሎም መን ኣሚንዎም ኣብ ኣንሄታ ኣሚንና ካለና እምነትካ ተጉዲልካ ግን ብገበን ትሕተት ኣብ ኣንሄታ ፍቲ ኣዋጅ ማለት እዩ እምነት ይብናዮ ነቲ ሆስፒታል ነቲ ናይ መንግስቲ ጥዕና መረዳእታታት ክብ ከለ ከምዚ እዩ ጉድኣት ኣለዎ ከለ ከምዚ ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዎ ከለ ከምዚ እዩ ዕድምኡ ከለ ከምዚ እዩ ናይ ጥዕና ዝምልከታ መረዳእታታት ንኣብነት ክህብ ፈቂድና ኣሎ ኣለና እምነት እንተጉዲልካ ግን እዚኣ ምግባር እምነት እንተጉዲልካ ግን ህዝቢ ትግራይ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ቃልሲ እንቅፋት ስለ ዝኾነ ብዓብዪ ብከቢድ ገበን ትሕተት ተባሂሉ ኣብኡ ተቐሚጡሉ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ትሰብ እኮ ኣብ ግሊ ሰርሐ ኣብ መንግስቲ ሰርሐ ሰብ ባዕሉ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚስ ኣብ ውልቀ ዘሎ ሌባ ኣብ መንግስቲ ዘሎ እሙን ኣይኮነን ከምኡ ዝበለ ረኣያ ክህልወና ይኽእልን ፀገም ኣብቲ ዘለናሉ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ጭቃ ረግረግ ኳግማየር ዝበሃል ኣብኡ ንኩሉ እዩ ዝጥሕሎ ንኩልና እዩ ረግረግ ኮይኑና ዘሎ ኣብዛ ኣለና ንሃሊ ግን ካብዚ ረግረግ እዚ ንምውፃእን ናብቲ ረግረግ እሱ ከይተኣቱ ምግባርን ግን ትመስርሕ
قدم نصرت كاو حق سلا زخونه حق ون قميطنا لنا مالتي اوان غزاو ممحدار زنبرو حقታት ዝምልከት ዘልዓልክዮም በቃ ንህዝብ ትግራይ ዘይጠቅም ዘበለ ሁሉ ይስዓር ንስዕሮ ተስዓሮም ኣለው በዛዋት ንቅድሚ ነፂርና ክነውጾም ዝግበና ይስዓሩ غزاو ممحدار ንባዕለይ ኣድሕር ሕዘይ ኣይኸውነን ዓርሱ ኮይኑ ከገልግለ ይኽእልን ኢልና ዘውፃናዮ ዘልዓልናዮ ናቱ ትራፍ ነገራት ክልወና ይኽእልን غزاو ممحدار ኮይኑ ንህዝብ ዝጠቅም ዝተወሰኑ ጉዳያት ክሳገሩውን ዝኽእሉ ጉዳያት ሃልዮም ይሳገሩ ፀገም የለን ንህዝብ ስካዕ ዝጠቕሙ ንህዝብ ትግራይ ዘይጠቕሙ ንህዝብ ትግራይና ሓደጋ ዘውድቑ ኮይኖም ግን በቃ ደይዋን የለውን በቃ ኣየገልግሉን ማለት እዩ ውሳነ ይኹን መምርሒ ይኹን ደንቢ ይኹን ዝኾነ ነገር ንህዝብ ትግራይ ክሳዕ ዝጠቐመ ኢና ሒዝናዮ እንኸይድ ማለት እዩ ናይ ስርዓት ናይ ፌደራል ናይ ክልል ምትእሳር ናይ ኣብያተ ፍርዲ በቃ ናፍቱ ክልላዊ ነገር እዩ ዝኣቱ ዘሎ ካብኡ ናይ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ፌደራል ናይ ክልል ንኩሉ እዩ ክምልከት ዘለዎ ምንም ዘረባ የብሉን ትግራይ ሲ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩሉ ነገር ዝሕግዚ ይሰርሕ ይፍፀም ማለት እዩ ይፍፀም እዩ ንኩሉ ብሄራዊ ግቡእ ዝምልከት ሰናይ ፍቃድን ካልእን ግቡእ ኣለካን እንታይ እዩ ክላሪቲ ዘይብሉ ሕዚ ኣብ ሓደ ሕጊ ኩሉ ግዜ መትከልን ኤክሰፕሽንን ዝበሃሉ ኣለዉ principle and exceptions ዝበሃሉ ኣለዉ ሕጊ principle ትመትከል ቲ ውድብ ዝፈልጦ ቲ ህዝቢ ዝፈልጦ ቲ መንግስቲ ዝፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ ከም ዝበለ ፀገም ተገጢሙካ ብሰናይ ፍቃድካ ትምክት ብሰናይ ፍቃድካ ተጋዲልካ ትምክት ዓድኻ ተድሕን እዚኣ በቃ ዝፀንሐት እያ ንኩሉ በብምዕራፉ ዘጋደለት ህዝቢ ትግራይ በብመዋእሉ ከዓ ዓወት ዘጎናፀፈት እያ ሕዚ በለፅ ይበዝሕ ኸይህሊ ዝብል ስክፋታት ህዝብ ኣሎ ምክንያቱ ዝሓለፍናላ ግዜ እውን ኣላ ፀገማት ኣለዋ ሕዚ እውን ኣላ ሕዚ እሞ ከመይ ዳ ኢና ፍትሓውነት ክንረጋግፅ ባይዘወይ በብእዋኑ ፍትሓውነት ዘረጋግፁ ውሳነታት እውን ነይሮም እንዲኦም ሕዚ ሕጊ ኮይኑ ኣሎ ፍትሓውነት ከመይ ይረጋገፅ ኣብ ሓንቲ ገዛ ኣብኣ ስውእ ኣሎ ቁስል ኣሎ ባዕሉ ተጋዲሉ ደቂ ጋዲሉ ዝመሳሰሉ ነገራት ኣሎ ኣብታ ፀጋዓ ከዓ ከም ዝበለ ነገር ዘይተንከፎ ክህሊ ይኽእል ኣብ ትግራይ እኳ ዳርጋ ሬር እንድዩ ከምኡ ግን ክህሉ ይኽእል ኣብ መንጎ ምግዳላት ኮይንካ እውን ሓደ ገዛ ብዙሕ መስዋዕትን መቕሰልትን ኣብ ዝሓለፉ ምዕራፋት ማለት እዩ ቃልሲ ተሓደ ከዓ ብዙሕ ዘይተነኽአ የሊ እታ ትግራይ ትሞችስ ትፀግምስ ናይ ኩላህና እያ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ፍትሓውነት ክነረጋግፅ ኣብዚ ኣብ ዓለም ዘሎ መስርሕ እዩ ኣብ ትግራይ ዝወቐለ ሃንደበት ዝወረደ ኣይኮነን ትግራይ ኣብ ዓለም ዘሎ እዚ ናሽናል ሰርቪስ እኮ ገለንገሊአን ከማና ውሕድ ህዝቢ ዘለወን ኣብ ብጣዕሚ ኤክስተንሻል ትረስ ዘለወን ገለገሊአን ውሕድ ህዝቢ ሃልይወን ግን ዝረአ ኤክስተንሻል ትረስ ዘይብለን ገለገሊአን ህዝበን ብዘየገድስ በዚ ህዝበን ዋሕደ ህዝበን ግዛዕ ምዛዕ ብዘየገድስ ግን ኩሉ ግዜ ከም ሓደ ብሄራዊ ሰርቪስ ገይረን ኣቐሚጠን ናሽናል ሰርቪስ ዝበሃል ቀሚጠን እየን ዝሰርሓ ሕዚ ንሕና ከም ፖሊሲ ናብ ናሽናል ሰርቪስ ኣይኮንና ሰጊርና ዘለና ግን ዓድኻ ክተድሕንሲ ብብሄራዊ ግቡእ ብሕጊ ምግድንጋግሲ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣነ እኮ ሕዚ ውፅእ እንደንብል ውፅእ ኢልናስ ያው ሎሚ ላይብረሪ የድልየካ ግዛዕ ነዊሕ ርቀት የድልየካ እንድዩ ኣብ ዓለም ሰብ ክንደይ ሃገራት ናሽናል ሰርቪስ ኣሎ ሲምፕሊ ሕዚ ውፅእ ምሰብልና ቸግበሩ ኣብ ዓለም 80 ዝኾን ማለት እዩ ዓድታት ኣሎ ካብ ዝነኣሰ ክሳዕ ዝዓበየ ኣነ ሊትሬቸር ዝርስዖ ወይ ዘየንበብኩ ወይ ዝሰገርኩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካናዳ ገለ እየ ዘይፈልጥ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ከም በዓል ብራዚል ኣብ ኣውሮፓ ኣሎ ኣብ ኤዥያ ኣሎ ቻይና ዋሕደ ህዝቢ ደለዎ እዩ ናሽናል ሰርቪስ እኮ ኣሎ ሕጊ ኣሎ ሕጊ ማለት እዩ ግን ኣብ ተግባር ግን በቃ ናብ ሰራዊት ዝኣቲ ብሄራዊ ግቡእ ዝፍፅም ኣብኡ ተይበፅሑ ሰብ ስለ ዝመፅእ ክኸልክልዎ እምበር ከገድድዎ እዩ ኣብ ሕጊ ግን ኣቕሚጦሞ እዮም ኣብ ኣፍሪካ ኣሎ መዓት ዓድታት ማለት ከም እንታይ ድዩ ዝኸውን ዝኾነ ሰብ ተልዒሉ ሶሻል ሚድያ ይቆፃፀር እሞ ነውሪ ዝተገበረ ኣብ ትግራይ መስሉ እዩ ዝነግረካ ኩሉ ደንቆሮ ይመስሎ በቃ ከምኡ ኢና ኮይና ዘለና ማለት እዩ በቃ እዚ ዓለም ዘሎ መስርሕ እዩ ክትህሉ ይትረፍ ኣንጠልጢሉ እኮ ሓደጋ ኣብ ንቡር እዋን እውን ተየቋረፅካ ትገብሮ ማለት እዩ ጥራሕ እንታይ እዩ ፍትሓዊ ትገብሮ ማዕርነት ይረጋገፀሉ መሰልን ግቡእን ይቕመጠሉ ሕጊ ወፂኻ ኢኻ ጥራሕ ተመሓድሮ እምበር ዘሎ ዓለም እዩ ማለት እዩ
ኢንከሬጅ ትገብር ዲስከሬጅ ትገብር ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ስለዚ እታ ነፃ ፍቃድ ትብል ታ ፕሪንሲፕል ሕናማ ገፊፍና ግዛዕ ጌርና ብፖሊስ ብሰብ ዓቃቢ ሕጊ ጋዲልና ህዝቢ ትግራይ ክነድሕኖ ይንኽእል ከምኡ ጌርካ ህዝቢ ዓዳይ ይድሕንን በቃ እዚ እምነትና እዩ وبزخنا من قد تقاديلو يعد زاد حني لهم زعمنا عدتات كله يوم حوحات عبرخا أبعد كاو قالسي مالت كلها نام بيونا يندينا وينورنا زنور خلو يموزي أبعد كاو قالسي أب عالم كاو يجبر خاو زنور قالستات أب أفريقيا كون بكالوت كاو يجبر خاو زنور قالستات حنت تفولي نجر زي أتملكت يا زي حزل على زلو مقدال تملكت طيب حراز وص حزب يبل ስለዚህ ሓራ መሬት ይባላል ሓራ መሬት ማለት ነቲ ህዝቢ እዩ ንጎቦ ይኮነ ሓራ ዝወፅእ ህዝቢ ይህሊ ይብል ሓራም ዝወፀ ናብቲ ህዝቢ ተኣቱሞ ንቕሓት ትፈጥር ትውድብ ተዕጥቕ ኣብኡ ፍትሓዊ ዝኾኑ ውሳነታት ክረጋገፁ ትገብር ናይ መሳፍንቲ መሬት ተሃልዩን ህዝቢ ተከፋፍሎ እቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ስልጣን ባዕሉ ኦን ክገብር ባይቶ ተጣይሸሉ ፍትሒ ክረጋገፀሉ ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ተጣይሸሉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተማኺሩ ዝመርሕ ሰብ ክህሊ ክፍለ ህዝብታት ትገብረሉ ባዕሉ ይመርፅ ዝመሳሰሉ ጌርካ ህዝቢ ምምሕዳር ተብ ብዛዕባ ኩነታት ተንቅሖ ፎቱን ኣብ ምግዳል ይኸይድ ክሳዕ መስዋዕትነት ይብጆ ኣብ ካልእ ከዓ ሓራ ዝወፅእ ህዝቢ ዘይኮነስ ካልእ እዩ ስለዚ ናብ ህዝቢ ኸይድካ መናእሰይ ምፂኻ ገፊፍካ ኣጋዲልካ ተጋደልቲ ምግባር ይከኣል እዩ ዝበለ ተሓሳስባ ዘለዎም ተቓለስቲ ሓይልታት ከዓ ነይሮም ኣለዉ ሕዝቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት እዚ ትንሕና ዝሓዝናዩ ንኣምኖ እምነት ብስሩን ኣይንኽእሎን ባይዘወይ ገፊፍካ ምግዳል ዝተጋዳል ገፊፍካ ተጋዳላይ ምግባር ማ ይከኣልን ብስሩ ዳርጋ ብልምዲ እውን ኣይንኽእሎን እቲ ህዝቢ እውን ከምኡ ኣይለመደን ከምኡ ክፍፀመ ይኽእልን ንምንታይ ዳ ይግፋየ ገለ ግዛዕ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ግፋ ንምሽፋን ፎር ሹር እዚ ካብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ሕዚ እንታይ ይብሉና ካብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ብተፈላለየ መንገዲ መንእሰይሲ መን ክጋደል እዩ ዘይትኽልክልዎም ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ኣብቲ መንእሰይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይኸይድ ትኽልክሎ ዝጋደል ከይትስእ እንድዩ ትኽልክሎ ዝጋደል ከይትስእንስ መንእሰይ ናብ ካልእ ዓዲ ከይኸይድ ትኽልክሎ መጀመርያ እኮ በቃ ኮይኑት መጀመርያ እኮ ንሱ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ርእሲ እንድሕር ተፈጢሮስ ከመይ ጌርካ ንሱ ብምኽልካል ተጋዳላይ ክትገብሮ ንሱ እኮ ይኮነ እቲ መጀመርያ ነገር ዝመፅእ ዝጋደል ትግራይ ክሰኣር እዩ ዋ ንሕና እኮ ሚልዮናት ኢና ክንደይ ተጋዳላይ እዩ ዘድሊ ኣብ ትግራይ ክንደይ ተጋዳላይ እዩ ዘድልያ ባዕላ ንምድሓን ንሱ ይኮነ እቲ መሰረታዊ ነገር እቲ መሰረታዊ ነገር ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ዝሰብ እዚ ብድሕሪትን ብቕድሚትን ናብ ሓዊ ይኸኣቲ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ናብ ሓዊ ከእትዎ እዮም ምግፋፍ ጀሚሮም ኣለዉ ፀኒሖም እዮም ክቕፅል እዩ ክዳጉንዎ እዮም ማእኸላት እውን ይጣየሽ ኣለዋ ነቲ ናብ ሰራዊት ክሰድዎ ዘይኽእሉ መዳጎኒ ማእኸላት እውን ምጥያሽ ጀሚሮም ኣለዎ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብድሕሪት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክህሉ እዩ ብቕድሚት ነቲ ዝዋግኦ ዘሎ ሓይሊ ተስ TDF ተስ ካልእ ክህሉ እዩ ኣብ ማእኸል ከእትይዎ እዮም ሳንድች ክገብርዎ እዮም ነቲ ትግራዋይ ናብ ሓዊ እዮም ክዳጉንዎ እቲ ዘፍርሕ ነገር እዚ እዩ ቀዳማይ ዘፍርሕ ነገር ማ ንትግራዋይ እዚ እዩ እቲ ዘሰክፍ ነገር እዚ እዩ ከም ዝበለ ሓደጋ እዩ ዘለዎ ተጋሩ ስለዚ ንምንታይ ግፋየ ገለ ኣወያት ይኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፀገም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ግፋ ንምሽፋን ትግራይ ክትንብርከኽ ንምግባር ካብኡ ሽመውፅኦምሉ ግፋ ኢሎም ሓደ ኣባል ሰራዊት ኣብ ዝኾነ ዓዲ ካብ ሰራዊት ወፂኡ ናብ ሲቪል ህይወት እንተኸይዱ ብዘይ ስርዓት እንታይ ይግበር ኣብ ዝኾነ ዓዲ እዚ ንዓተመለስ ስነ ስርዓት ገበር ናብ ኣሃዱ ከኣቶ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣሎ ኣብ ናይ ዝኾነ ዓዲ ሕጊ ኣሎ ብስረ ስርዓት እዩ ሰብ ዝሰናበት ንዓና ቦታኻ ተመለስ ብማል ግፋ ኮይና ሽማ ግፋ ዝብል ሽመ ውፅኦምላ ተኸማ ዝብል ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እታ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ካሊእ ገዲፉ እታ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ይረአያ ክዳት ትበሃል ማለት እዩ ምኽዳዕ እያ ትበሃል ባ ከድዕዩ ዝበልዎ ክሳዕ ክንደይ ዓመት ከም ዝኣስርዎ ወይ ብምንታይ ከም ዝፈርድሉ ኣብኡ እኒኦ ፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ እዚ እዩ ተጠሊዑ ዝነግረና ማለት እዩ ኣይፈልጡን ዝብለና እዚ እዩ ዘይ ማለት እንታይ ኢኻ እሞ ብዙሕ ነገር ኣብ ትግራይ
زي سمع زي كبر زي زرب جودي لنا بإثيوبيا عب ساعات زي علام أجر بقى تجراي من بركخيو تجراي سبعة راح يكونن جغرافيا أخذ خرمة كت كرمة تاناي ريفرندم جزء عن زحمة تويزل على كلكم يكون نمعرات راح كنت مصلت خنسات قفت بلان ريهم ما تخونيهم رايا سلمتي معرات تجراي تقول قال بقال مالك بدفرات كسامتا وسيدو ما خمس لو في مرصا قدما يوصيو موز نورو ناي مرصا بورد سكيجول كاريخم ويهم مالك فكا هذا لماطا علنا يون احنا علنا حزب تግራይ ውን ተመሊሱ ተወሰና ውሎ ሰራዊትና ውን አለው ምሕዳራት ነው አለው አብ ናይ ኢትዮጵያ ወሳነታት አላማጣ ናይ ትግራይ ኮነን ሕዚ ማለት ጋዜጠኛታት ይኹም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ናይ አላማጣ ሮድ ፈንድ ናይ ኢትዮጵያ ከወርልድ ባንክ ዝመጽእ በሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ገርና ኣብ ትግራይ ዝመጽእ ናይ አላማጣ ናይ ከባቢኡ ናይ ተምኡ ዘለው ወረዳታት ብሮድ ፈንድ ፕሮጀክት ዝመጽእ በኤስዲጂ ዝመጽእ بسيفتي نت زمتص ناب تግራይ ይመጽእ حاتتنا يومنا انا بكتما لبعتنا له حاتيته نعمنت نايزو بروجرامات مس كتما لماط اسلت ملكتن زنبره تግራይናት ከመን ፌደሬሽን ቤት መግሪ ክሊር አለ ሰንተ ሀበና ይሰደድን ይሎምኒ ህዝብ ናይ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ሲ ህዝብ ሎ ናይ ህዝብ ቆይ ተቀጥታ ዘውላ አስተ ቆይ አምሐራ ስለዘይ ማሕድሮ ዘሎ ወይ ከሊሰ ስለዘይ ማሕድሮ ዘሎስ አይ ምልከተን ይሎማ ነላማጣ ይሰዱ ነኸባቢ አዘለው ወረዳታት ይሰዱ ንጸለምተ ይሰዱ ናፍተን ወረዳታት አይስደድ ምዚ ማይ ዝገበረ ሲኖዳስ በሃል ህዝብ ትግራይ ከጥፍ መሰረቱ ከፍርስ ዝሰርሕ አንጻሩ ናባዕሉ ዝትኩስ ሲኖዳስ በሃል ለው ኢትዮጵያ ካ ናባዕሉ ዝትኩስ እግሩ ዝወቅዕ ማለት ይተኩስ ባዕሉ ንስኻ ንሓሙሽተ ሽዱሽተ ወረዳታት ናይ ራያ ናወሎ ጠርኒፍወን ውሳነ ኣብ ከም ዝበለ ኢና ዘለና እዚህ ከዓውት እዮም ዝዳልዩ ገፋ ገለን አበል ካሽም እናውጻኻ ንጀነራላት ዕድመለክ መስዋዕትነትን ዝኸፈለልካ ጀነራል ዋትማልካ ጉድጓድ ንዘድሓነካ ሰብ መስዋዕትነት ከፊሉ ንዘድሓነትካ ስድራስቡ ዝኹላን ስም ዝወጽእ ትግራይ ንምንብርከኽ እዩ ኣዝ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኣልቲሜት ጎሉ ትግራይ መንብርከኽ እዩ ትግራይ ምኹርማ እዩ እዞም ዝኸም ዝበለ ዕላማ ዘለዎ መንግስቲ ደጊፍካ ሓንቲ መዓልቲ ምስራሕ حاجات يترف نقدمت كم زال إعلام هالليوا تتمال زجور أخول نير قل نوري لنا بيتيوبيا حسي نوري لنا حفرات لنا رح أرتقل بيتم بكا مع التوصرح من السوسة لزخنا أفهم مكاريوم زنور سبعة زجر مكوي أفكار ديكاريو وأنا بتعمي زدن بعيزوي سؤال كان ناتجلوات كأفكار تكاريها سوق إعلام هاللو كوي سوق ما تكلم لوي تجلابيت كأف كمل حس كنا كارخدو ينبري بخمس زبالة خونة تعطينا نخيز لنا سلازي تجراين متفاعيو سأجمعت على يفت أصلا بيتك سأجمعت حدا خلتص سأجمع فترة سوية لنا مالتي يكون كل تولو خواستها هو من محدار سأجمع يفتر مالتي يكون كل عاوزين طلعوا لي أنا يركي سأجمع فترة تخوين نور ما بحقي نور ما بسرارها أبس أجمع فترة أصلا تهلي ريكو تر علتها وخن كتاتو لسلازي تو أنا زار وزلخ توسانة تمتكل تمرعي إيه زار وزلخ أبيت حلف زلف جن كل خليه مالتي بدمر بزحت أنا كزار ولا مزخول نتفتح سلاز تلعليه في حزار وزلخ مبر تزولكم وز أخوليو تعم أخوليو قطي من نازلو كنتات أبزمو علنا أبزنا هنا معرفة قطي مزلو قداي ناي كلنا أبزي أزلنا تجارو حلاف النتيو الزمن زي كسجاريو منهم زهرة يقولون لك شو الكاب تيورة العلكا كبرينسيبل العلكا راح زي كونس براكتيكالي السجار زمني وأنا حدا جزء بدن بسلازين أكاب زلنا بدن بسلازين حبر زلنا بيراو حدنتنا شرف رافقت مولة زي كوينو بدن بنطريقنا يو أو زخون موائل زي رخونا يعدلون استسكا مخوني خلي زجزازي أبزح حصار جزء كقول تشن 10 سنة نابزي أزلوا كنتات كابي نابي كمستقلابت أنا قرأت نرأيه بتعم بزح نقري تلويتو بتعم بزح قداتيو خفيفو زي بصراحة يمازيو سألع بزحنا له سألع نقنس إلنا
فتاو وحيدنا له فتاو نبزحلنا مصمام يدلينا أيو بتعجز زحلو في قدات نيشتي تعجز تنهابيلنا إنابز درجة زي بزحنا زقنس الأي ناتقنسه زفتو زبزح فتاوي إنها بزحه حدا سقيلو بزخانة قاطعمي نخلو متاليلو زأكا بسرعات صباح نقوم كلهم كتصال أي خيليو زقاطهم يكونن بحوار كنورو زي يخول يوم تأكيوم زلو صار حزب تግራይ زوم صار حزب تግራይ ساكو سرعات غيزين اشتين ترخيوم كبتاتن يوم تبايلو ننو علمنا بزبال علو درجه خيدوم ማለት ስለዚህ ብዙሓት ዕድላት ወስተሰከበይ ስለዚህ ፈተውትና ክነብዝሕ ጸላእትና ክንቅንስ ህዝብ ትግራይ ምስ ጎራብቱ ብስኒት ዝሓለፈ ጉዳያት ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን ዝሓለፈ ጉዳያት ምንታይ ካ ተዓጽዮ ብሕጊ ብኻሕሳ ብሪኮንሲሊየሽን ብዕርቂ ንሱ ተዓጽዮ ንቅድሚትካ ግን በቃ ፍንቱ ዝበለ መጽዓት ትፈጥር ማለት እዩ እዚ ክንገብር ኩሉ ካብ ናይ ባዕሉ ተማሂሩ እዩ ኣብ ካሊእ ኮንተለት ቁስሊ ብዙሕ ሰብ ይመሃረሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንተሎ ኣይተማሃረሉ ነይሩ ትሰብ መራሕቲ ሲኾኑ ህዝቢ ሲኾን ኣይተማሃረሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ትፈስስ ተሎት መዓት ሕዚ ዘይሩ ናብ ኣምሓራ ምፍሳስ ጀሚሩ ናብ ዓፋር ምፍሳስ ጀሚሩ ናብ ቤንሻንጉል ምፍሳስ ጀሚሩ ናብ ኤርትራ አንጠልጢሉ ናብ ሱዳን ፈሲሱ ይቀጽል ኣሎ እዚ ዋ ከምዚ ዝበለ ነገር እውን ደሎ ኢሉ ምስትብሃል ርግዕ ኢሉ ክርኢ ካብ ኢጎ ክወፅእ ዕድል ዝፈጥር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ነዚ ማክሲማይዝ ምግባር እዚ ኩሉን ምስራሕ ግን ናይ ሚድያ ሮል ብጣዕሚ መተካእታ ይብሉ መተካእታ ዘይብሉ ሮል እዩ ዘለኩ ስለዚ ከም በዓል ሞያ ከም መመራርሓ ዘይኮነስ ከም በዓል ዋና ናይ ህዝቢ ትግራይ ከም በዓል ዋና ናይ ዚ ጉዳይ ኮይንኩም ክሰርሑ ሓቢርና ንሕና እውን ክደፍኡና ባይዘወይ ኣጀንዳ ክትውና ንሕና ጥራሕ ኣጀንዳ ክንወክብ ኣይኮነን ኣጀንዳ ሃውና ሰሓውና ከምዚ ክንራኸብ ዕድል ክንረክብ ብዙ ኩላን ምርዳእ ካበይ ክነምፅኦ ነርና ከምዚ ዝበሉ ዕድላት ይፈጠሩ ንሕና እውን ኣጀንዳ ክንወክብ ንስኹም ኣጀንዳ ሃውና ናይ ሓባር ኣጀንዳና ህዝቢ ትግራይ ምድሓን እዩ ናይ ሓባር ኣጀንዳና ባዕልና ምድሓን ዓድና ምድሓን እዩ ከምዚ እንተሓቢርና ከዓ ብርግፀኝነት ክንሰግሮ ኢና ዝኹነታት ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቕኒየለይ